Oli i le li o lo malosi lea si ufofonga mātango fie o le au whaipese po le Alleluia Worship Center o Tahuhu au ki lani New Zealand. Ia ma le pesele na o le oli i le li o le malosi lea. Io e. Ai fa mai le fa Britannia ina o le maulea. The joy of the Lord is my strength. E malia ia langa o le alu le pesele alu te ma fau le fa Britannia ina le mau wa mana tua o le fa le liwina ngai o ka kua a ngai ko inga fa mai o le oli i le ali o le malosi lea ai o fai tau tu ngai le fa Britannia o le mau fa mai the joy of the Lord e le o fai mai the joy for the Lord. O kukumu mwalanga afa Samoa fa mai oli i le ali o lo malosi a o fa Britannia fa mai the joy of the Lord au kangola ka mikisa va i fa Samoa pe a tango i fa Samoa mai fa mai oli ali o lo malosi no ia walanga man do for fa li wingo upu me e tono for fa masino pe ia sina upu se tasi posina leina posina va ngor koma ma va ngo o fa ilo tau e tau wana sa oro na fa li wina ai man tu o tatou pe pese ma lau vivilu wai oli i le ali o lo malo si le oli i le ali ai e pi fa finga kanga ka ngo fika por al fa ngole me io po le lava I fa Britannia the joy of the Lord don't know inga le fa be mai the joy to the Lord be the joy for the Lord for my the joy of the Lord is my strength don't know inga foringa mai oli ali po oli tua o lo malosi a tu o jesi fa matalaina a fia le kua ya ka mele fai e le kai e fa longo inga so le lava so vai ma foi langa o me umala te fai o lai te mautino o lai oli ai le oli au me e fai oli ya ka me ai atala ngona le nei o lo fa no le li ya ka me e fai a tu mai foi la ise au mai nga fa fai ngo fie e ke kio ia me fai kongoro a inga pe iro la fio ma ko ya oi e sa ora tal e te vai nei foi na le mo te mai titi ai to anga le fai fe au ma fa fia i ma ko e po le alo le lava po le alo au ka e nga fai ko ro ka ma e oso fai ko ro ki nga e oso ma tua mau alo malosi ai se a le nga o la fio ma ko ya oi Aje ifa ila fa ku kama fo ile makua le fia le makua tua fa no e makua ya ku le fa e sa au kala walanga o langono le fa no e vai ya ile tino ioi lenga o kala ya re kusi fa mai o langona fa anoa mana o nga le talia e vai ai le roto e lolo ai maivi io ma mo il me foi le e la te fa tu la mana ya le o Sofia o mo nga luanga ma se manatu o so ya so ifu so ma to papa le tamao lo tina tamao so tina ya mai le fio ngo fale la tai fale vai o salu fa savalu matiu kalapu o so la ia wo ke ngofo ai polu mato wola sa va itulanga tuanga wa onga so i foto ina ko inga ironga ko kama ku ava vo ilele o tapula matula fono to ina ia ka ele longor fainga lo ko ma malua fainga lo ko mato se tupaite e ka ele longor fainga lo ko po le lava po fela te yai ia ta ele longor fainga lo tu esa fa itono fali fai look mato le se tupaite fa fo ma so mato nu e tau mau mato fali nga uta male manga fa fo ile vai mamona wa ta unga vai nga le ku al frisa mamona o vai le na tu moita ele nga ia fiafi so efisi e vo ia ngar vai nga ia fia
E tu sala o le vāre mātou whale ma le mga whā i Mosula. E tau mau a. Pe a ma le toititi a kilomita. Pe afa kilomita fo i le mau. E sau ma le mga whā. A onga umau ka elenga. Halu lo ma e ili lo ba ile ili o le urufale o le pumo mo le urufale. Na onga ka o le urufale. Lunga makama se ma pefu ro ma ngai o kausonga fa na o le so se optina ma ko pui ainga ma ko fa halu ma ko milinga mo ke mili a wa fo ina o le milinga le vai ia ta ele longo sa o sa fa ile lo wa fo ila e na ona ta o le longo sa o fa ile lo tu ai le sa fa e te sa fa I ma lo mauti noa e sasa o ile to o me tua fu e o pe o minga la wata we lo ma fau I winga le upule po le a ma le ale tu langa le tate pefu ai kudi e ka ke sa fa I le kongor fa le ka ro ma le longor sa ai vai la e fai le loku e ke pese fia ori e ori lo roto ma fu se a le nga ora wo fia lo ko I le mako grandfather e mo la le fuea ai se ifanga ila ai ka e sa ai maua e ngala ala ka banga ka ro ngor sa fa afi uma madoula o linga ka le ai dungo e afi ero e te no fo na te mi atoa a o matua vai ya lo pa walo tama fo le e se angelu sa o se ia fe ko fa kar ngor ma ko inga be a uma fa ngalo e te alu na le fale o matua e le lava o fati o atu lo loto ai se a le ngola o fa ngor ko inga le fa kari me le fale e fue ya binga la na o tama fo fa o ia fionga le tu fo mai oli ile ali pole oli joy of the Lord no winga aka fa Samoa oli ole ali o lo tamalo sila ya fatalo fare amu yo pe fa yo e mo wal malosi ai afa pe na o lo vai ma e loto vai ya ma e sanga vai tu I lava ma tu langa fa pena lono winga e lai te sila fia o me o mana te fia e au no piu ma se me o fia ile ali ya fatalo fale ya te oile ni vanga o le fiafi a mataino le tatou porkalame o le Tautai A'e o masani ai lo tatou watunu o le faʻasoa wao ma le atu folasa faamalo le pale faamalo le tauatai malo le galulue Samoa talo fai e mai galuega o lenei aso ia faatalofa atu I auauna totofi auauna faauina le atua fatafaitaulaga e fia fai feʻau uma mo tou faletua ia e foi ma faafeagaiga e leigi farekua o afioga I patele e leini faretua e foi nisi o fai feʻau po nisi o sui fai feʻau ao ti akono o a uma misionale o a faalagiga ua iai lea ekalesia ma lea fatafaitaulaga ai a fai o oe o se fai feʻau faauina faamamaluina faapaiaina ma vaega uma faapena faatalofa atu malo le soifua manuia malo le lagi mama ia malo foʻi le finau I le atua ma lona finagalo e lē faigofia nei aso e gatai o aso foʻi nei ua talanoa ai le tusi paia famai o le atele le perofeta pelo le agoago aualaga o aso nei o le a filogia le sau o le tama faauina o le a filogia le sau o le tama faamamaluina filo mai ai markama su me ai o le malie e fainga ta ona tatou iloa e fainga ta ona tatou iloa e oi fainga ta langa o le failo iloa le na ave Yesu yo na so te upe fe o la fatasi e ko upe fe o la fakasi sai ko marki kangia e alo no winga la e le mafai ona e si la fia po uloa ai na mai fo I Yesu Keriso ia le fua faatautau pe na mai le faailoilo e mafai ona faamanino ai famai ia e te iloa ai o latou foʻi lava fua ia faatalofa lei feo i o le talalelei malo le ona saʻi malo le tauataʻi
Tangata whainga luenga malava o loo whainga luenga pe ua manava a oilunga o le auaratele ua e a fio ilo mota pe ua e alu ilo whale. Ia whai malie lau ta vale ilunga o le awala. Whai malie lo sa whai si pisi o le auaratele. Whai si pisi matau vai au kilani ma se fo isa fo kilani ia wale ilo ngase mga ala ai oso re moto wei poloka oso mai tua i tamai awala ye masani ai poloka. Iyo ya to ya o lo so si alleyway o la fo e poroka ya ai fai malie o le mea jaulia pe tuai pe te vave e o malava i lalo le wati pa talo fatuai mo folo fatuai tangata fai ngā luenga malo le tautua malo le tautua tunu o vava ya tu sitasio article lena o mai Samoa ma se fa tala noanga sitasio fo mai Dr. Urungia. O lea ua whaailoa mai ai ua o se taimi mua lea i le tae awa na le la mai se taimi mi lava. Dalu o na whanau mai le au nanga whaare soifua maloloina. Ua lea iei se tau mawhitanga o le tae awa po se breakfast. No breakfast served. Ia i le tatou main hospital. Mōna i ngase. Ia ma ila tau o loo sa ili manui antu, ma sa ili malo longa antu, mauta ngase i ulu ma to'tua. O fai tau atu la valewa amatu ilunga. A senior doctor at Moatoga Hospital, Dr. Urungia Tito Kamu, has confirmed that no breakfast was served to patients admitted across all wards and the emergency unit this morning. Wow. Dr. Urungia said that in his 25 years of service, this is the first time such an incident has occurred at the National Hospital. According to Dr. Urungia, hospital shift failed to show up for work due to 11 weeks of unpaid overtime. He added that he has repeatedly urged ministry's management to settle the payments, stressing that kitchen staff earn around 8,000 tala per year. Wow. So that's roughly around 150 tala per week. This is the only way these issues can be addressed, by bringing them to the public attention. Yes, of course. Dr. Urungia said. The Acting Director General, Tangaloa Dr. Robert Thompson, is expected to release an official statement later this afternoon. Now, this is a serious issue. It's a problema. Ina ua o whaitau watu neia, whatua usau wailea ili nga ili tātou purukalame. O whaitau watu, o whapea wee. Ka fiolai. Kai ese fo. Now, sa wale tala o lo faitau so o malo read between the lines. O le na e vavalai la ia lea. Il teimi mua na mai fatal no ngale no TV tasi nei la fiafi. No fa bea u yesu tasi va yaso ele i toton ngia. Ai o le mele fa sea ai ia le sunga le kuka, sifi kuka. Master Chef ia pole tangata kuka lenga te faia tau mafutanga kuka ina tau mafutanga fo ia le chef le tai ao mo tatu tangata mai po ngase ua se furu kasi vai yaso off unpaid overtime lono winga a tatu fai tau fo ile le masina. So 11 weeks, that's roughly 3 months ago, from the last 3 months. Yeah. Au tato iai wale wa afale tu lai e fa e yeri fa tanoanga le so mai o te loa le fo fetau ile le wato ai tonu ia le tato malo no winga umo lo tara le vai tato malo longa tato alu lo tato wa fa tanoanga e le tato malo fa lo ngia ai o te le fo i mai lai ile vaenga le fia fa yesa utala ina o va vai tu ile au maingo le article le e lua vaenga sa o mafau wai mua o te tilo fa aloto i fale i la ngona o le tangata kuka po le tangata whainga ruenga
Le ngor kele fo ile la tatou va ai e ui a i tu atu pe e mafai ona tatou whaapea e porokiki pe le porokiki le maingo mengi ai mua Samoa so kilo uia o ala ngona o le tangata whainga luenga po le kangaka le kuka langa le wale a ai kangaka mamai ai kasi lea vaenga i fiso soangi le more ngase o le whai o langa mea ai amese breakfast ai a tatou wofo ila tulituli matanga ula ngona o le tangata whainga luenga e le fea upu moni nama le upu tautino mana tō fo ilanga na o faʻasoa le vasolen te nei vasolen te nei por amtanga le vasolen nei le sa ma faʻasoa joy mali ataua ina o complain fai pule o fia vai aso ele kokongia e ke ko ke se fia sa mo e sa complain fai pule au ke le longa no ele I hita ilo ka faku ele ila ngonga ngai lo ka loko ai sea ele o se fai longa tangata ai esia le complain ma le oi mai kanga kai ke loe maua ka vale maua me e mau mea fai pisingisi wala ngor ko kelo kanga yo paloka ele ai ma se ka kulo e sala po ye se fa ka fa fo ile nga fa ka fa ma ke ki yo solo I kongolo mele na o to lo le wingo lo tala tanga ta uma le e complain fai pule ia mainly ya kanga ka wa leva lai ku pisingisi own fale ka vale mal fangua me fapenga ele ila ngonga la lo kaloko mo ka faku ai inga o faitau atu lai ile article ta dia ia doctor rungia ta dia ia tu pata tu lo na finangalo ai tato wo se o tato langona fatasi langona ole tangata fainga luenga skanga ka kukale wala ngalela ka ufo le pua malafo yai makele I maupu makala no ka ko ngosa leanga e fainga kanga e langonga inga e fainga kanga o langonga inga leanga usually ele okupu ya oi ele okupu fo ya e sa ola utala le fayet le me tonu ale le fayet tuai e a le unga e tausili e a ka ika ele fio ese fainga malo e ka uvavai le pule e su e poai e fia pule ai polonga ai ma afia ai tangata fainga ruenga wala nga aka ko trace back nga mafua I se anga kupu meangi nga mafua o nga o kaika ia ita te leto tau fai atu la lea ngai pule aska funge le la o longa sapo fefa kuku iai ai o le tangata leo te alofa iai o ke alofa au kanga ka fainga ruenga a faifa ua le sau e fia fainga ruenga sole se furu kasi vai aso ele ingi o wakai me kongia e mafai na tatou survive mai le tasi le vai aso e okay lua vai aso maybe 3 weeks without 11 oh my good boy 11 weeks without paying overtime. Come on, mate. Surely, ele langona tulau. Ioe. Oi olfisili. Oi le mingi ska o fare mai. From the last 3 months, who was the Minister of the Health Department? Who was the Prime Minister during then? Parang o me yeling me ele ko kongi en kampangi ele se mela ko kongi fu SMI ele se mela ko kongi fu ariki ele se mela ko kongi fu e molesi po a mau le ye ko kongi ele malo a vai la tato ia ile mele wutu ma la na le te fai to ka ke la ngonga ka ke mala malama e ui ele yo ya ka ikase me o se furu kasi ai tangola fa te tau fia I tu la lenga o vakai me kanga kangai ya o sa pe fa pe mai ka koru ka fa ka lima fa kele le ai se furu kasi so le o I ku la ri o me o no ngai lis kanga ka o si fa nga u si makua e nau I ku la e mafuka mo la ku fa nga anyway ya o le vaenga lona lua se faʻasoa faalaua I te lei pe a tau nuu mai ia pe a o le tatou taimi ma godfather ma le sunga ia le a tau o le vaenga lea o ai tonu tatou te tuua ia
O ai konga ka ko ia ka kia lan mata upuna se tatou faʻasoa le faʻasoa lo tele a tatou le malolonga a foi mai le malolonga o le ua to ai tau nuu le sa folau o le afionga le faʻalolonga for the first time i lunga le tatou porkalame o le tamali i wailonga lana tautua i tutonu le tatou watunu o le ngata o Aotearoa ia ame se fo le Pasifika ma Samoa le fionga ia Anae afa Anae ia e malona au va ma le to ai tonu o le mata upu tau o le faʻatalanoaga le fiafile nei ai tau ale le mo oe le Samoa le ke ngofo i Samoa ma oe le te nei ma so se Samoa why if I were you I will be sitting in front of your TV in the next probably 5 minutes but I might to break with a paper and a pen and take down notes o le ala matu tala noa i le visa fo i le te malanga mai New Zealand pe free visa pe conditional visas o a uma lava vaenga langa tasila vaenga le te nofo ma e fia manao iai o le Samoa ne o maua le ava noa mo le ulu i taimi o le fionga le whaalola fionga ia Anae afa Anae ia e fio mai lunga le tautai iai la matua ave uma iai kako fesiti e winga i le mata upure nei lono winga e uma lor whatanonga Anae la so nei no more other questions every single question should be answered tonight paulanga ruenga e whai oi ole we all in and help and support what it needs to be done e tāua la so le taimila le nei ta pena la wipu koko po la wipu kofe me tūlanga la tatou wō le tatou malolonga a foi mai whaafeiloa i o mai whaatasi a Anae ma le songa le a tau mātou te whai fesiri whaatasi umalawa ia ai se itali ma whaamanino i le fionga ia i le whaalolonga ia o le sui fo i o le malo longa tausanga o tautua i le pālemene mai se fo i o le whainga malo New Zealand ngata i leo le tautua ino le community pe amae a tatou malolonga tatou atu malolonga. So for manuia malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao o ua lo ia Samoa i nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani i tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Mili mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. Au ase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele i a te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa, i le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu wina, i mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo latou soifua mātau o fie, ma le la le lei, au le lei. Whawhisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei.
Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. So for manuia malangi ma, o loo ingoa o matai'a leo tasi mea tau whao, o a'ua lawyer Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mea se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Mili mai noa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele I a te oe. Whaafiso tai noa, matangi a mosa, I le mō pai o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātang o fie, mo le la le lei, au le lei. Whafisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma I New Zealand nei. Toi whaatalo whāturi taliu mai o le Tautai A'e malolonga le nei vanga o le awhiawhi ia ina ua toe se furu ma le 2 minuti o ne tāle o le itulai 5. O le whaatalo nanga lea na tu ue whaatulaga ina le tāle 5 e lea whaina. Ia ono o tama mātua ua masani le early, le wawe. Mea voila lea e tāua lava. Ia awa e tāua le ano whale o le mātua whaatalo nanga le vanga o le whiawhi. Ia o le ua atua tino wa tausiri langa le utausisi le mailu ngore kerma o le ua to ai le safo lau o le pasi manono ai ngai le tai le utau no mai le tatou official suka le ataua vivia vai lo atu o le o mawara matou wa ava no tau o mo tatou malo fa alo alongia le fionga le fa longa le fionga ya Anae a fa Anae o le tamali wai longa la tautua fa malo e tono le tono nei New Zealand le te va ya tu a saola o sa linga le iva suma le ono anga le iva na to udwa I sao fanga ai moatofono I Wellington ya wa bu fa yo malo ya I Auckland Central is that right
Manukau Momoanga. Manukau Momoanga. Oh, Lisi. Lisi, yes. In 96, yeah. 96, yeah, and then 2022. Sa avea fo ima Manukau City Councillor. Ia, le lua fe male fa. Male anoa i o tofinga fa le malo, e ngata fo i leo le community. A o ia o se fai pisi nisi. I longa i tutonu o le nei e turu o New Zealand. Ia, whaatalo whaatu i lau fionga Anae for the first time lunga taute. Ia, e malo se fo manuia. Malo se fo whaftai lawa ngewa no. Ia, whaaftai, ia, o le fo matou wa whaatasi ma le fionga le li polisiri o le tātou tautua ma le unanga. Ia, le fionga ngā whaatasi i lau fionga fui mono, malo se fo manuia fui mono le aso. Whaatalo whaatu i lo base lua, le fionga ia o sunga le atoa. Whaatalo ko le mawhini a ana, malo se fo. O le ai tau tere ta miro le laulau o le upa ku pea kula fale le ali atawa pea fai upu le Anae le ua le usa u mori mai Anae le songe malanga ula fala Uwai kusa ya bataro fatu le atawa malo se fo mnuia le aso vai malai kai kai ka po kalama ya ne fio martawa anda mana aftasi ya pa pe fo kausa la ya hana malo se fo mo malangi ma. Yeah, welcome on the show, Anna. Malo se fo moa. Fatalo Fatu Asiata. Hi everyone, back on the show again. Lovely to be here with Anae and to talk about these issues. Yeah, malo le se fo moa. O le fionga ya Anae mai le fionga fale la tai le tau fai loina. E fio ai tui male li fano. O le o lo e matamata no fo o lo e fo I le hao le malo Samoa tu tas. Ia fio le fulfito le tengoloa ainga te wa ana malalatu tama ia o le fio fo yo fa savalu o le betua mo po ia e se fo yo ainga salu ma va beau ia fio fo tama tu sala mo ngalu fa o le tulo salongo me vai o le no fofia ia ma upu ia te o e fale la tai o le tau rupe fa lelele mo I longa lana tautua. Ele ngata o Samoa ia o te roa. Samoa I le Pasifika, ma le Pasifika ato. Ia me se votonu si o tātou woturu. Melea, ia ua maua lunga le tātou porokalame o le Tautai A'e. Ia o le ua fio mai le fionga I le whaalolonga. How are you, to start with? Oa mai lau fionga nei. We have a time, very good. No. Positive thinking, yes. And how's the business going now? I believe you're, with the two business that's running now. How's it going? It's good. No, everything's well. In the type of business I'm in, people need to eat, and that's a safe business to be in. Yeah, Malola, it's great to catch up with you again and to find out that everything is going well. Now, so we will go straight into the reason the mafuanga le umatu faʻasoa le ni yaso. I've invited the fionga le lipule me fo I ole to sala ya hana. Yeah, if so zoni mai motivated no. So today it's an open conversations, questions and answers. Ia ile mata upulea o le fisili ai se a e whainga tai ona maua e tātou Samoa mai Samoa whaamanu ianga tutusa e mese tūlanga tau visa ai se a e mavua ai o ngā kauko ai makele le ngā ruenga e tātou te ui ai ma whaatali tali mainly pe a palailo visa mo le maliu whaipoiponga io o mea tāua lava ai oka e ngi maua enga mangi mau vanu tātou te e whaaminoi solo ai tātou o isi teimi umale maliu ele I maua so visa o le fiafire nei o se avanoa le leilea ia ala tala le avanoa le mātou wa peno le nei vahanga o le fiafi ia e pailinko fo le mātou tala noanga e ia vahenga o le a Samoa tūlanga fui vapena ia o insi wa vahenga ia wha Peritania ina ia manino la tau whaafonga le whaatou whala inga e mese foi o le finau o le nei tamali'i ina ia mafai ona matala ia se ngal fina ngalo New Zealand. I also fa polo ngaka ko inge me fa fenka visa. So we'll open with the questions and I believe you have some questions and Fumon. After mole no set. Fatalo fa tu voi ro fionga nei. Yeah. Atonu ro fanga sa o mo out of seat. I'm going to head straight to the questions. Sure. We briefly touched on it just before we came to air, is that to me as a New Zealand citizen and as a Samoan as well,
I just don't understand. I mean, I do kind of understand. No, I understand why, but it doesn't make sense that 60 countries get to come here without a visa, and the one country that New Zealand has caused a lot of pain for memories and loss of life. They couldn't even do that for them. Well, the answer that keeps on being thrown to me all the time: overstay, overstay, overstay. Lai laughing was sort of see the cool many. You can't go overstay. Yeah. Se kako foi la makango me ako ni keni shaman kau sui Samoa ke Samoa avi fa foi Saipan ku yai li foi mai o me la kako o ku mi mikal me ni I kako lok fa Samoa pui Samoa pui makai malfangu pui lengang Samoa pui famua o me ka o lava ngā lea ka ko mai asu uma lava lea o mai shami kau sui ili whai o parangi kau sui ili malo fo iai me umalalang kupu mai iai ia a ka ko foi apul mera ngā makal mengei ka ko foi I le ku kasi Samoa Malays Treaty of Friendship ka ki Treaty of Friendship ko ka ki mal protocol Makula ngo fai foi il malo sa yai ka fak foi ya fi men ngi lai ka ki le protocol o le fa o punga protocol so se kemi o le malo ngo sila pe o malo Samoa em fenga langa lunga me lunga protocol ngai ko ka ngo yai men sa yai ka foi mai lai le mo le don rights me len kupu ka ko don rights okay o le ame kupu kako, o Samoa nga ama isi Pasifika nga maka mai ngusile le whaungo le fast food. I kemi lenga makala ngusile la ko factories me whapenga, o le lava lau whenga wenga. Ka lako whai koe, mai kako, koe mai mauri mai lako ngui kue, mai kongo kila nge kau whain men ngai, o ngā lenga maka e. O labor shift. Ya, anga le ika kako, kemi ngā e whale kongo whengo me he ngusila. Ya, o mai lo le fikus furu, o maka ngā, well, it started to level out and then they said that we were overstayed and they wanted the dawn rates. Yeah, kako fuga le dawn rates. La men kupu dawn rates. Ka kanga ka Pacific ka e men ngi. Yeah, ka lepe la le fai ko apu fale ko so mai fale fanga wenga fa kula walam CDA. All this was going on. But it was only us. Yeah. When the research was done, we proved that about 25% were Pacific people. 25%. The other 75 were people from other parts of the world. They weren't touched. They weren't stopped. They weren't investigated. It was just us. That's what the Dawn Raids was all about. And as you mentioned in my system, Lupematasila Malani, they did the research. And in actual fact, the numbers they actually got that were actually caught, but as True says, was a very small number in comparison. When they were proved, that was just outright racism, really, what they did to us at the time. So then we come on from there, we go to the Privy Council decision and the Whalemate, the SAR case. What happened there? Dr. George Barton and George Rosenberg at the time, young lawyers, but they identified there's a case here. And the case was simple. The case was that all those born between 1924 and 49 were in fact British subjects and therefore automatically became New Zealand citizens. That was proven. That case was taken to the Privy Council in London. $60,000 was the cost, and the Samoan people found that money. You know, don't ever forget that. Our people in New Zealand found that money to take that case. Overnight, the case was won. The 5 law lords of the Privy Council said, this is right. The Samoans are New Zealanders. Kango mai ngai, ke wa Muldoon. Rob Muldoon is the Prime Minister at the time, National Party. He rejected it and got the support from the opposition to say we can't have this. And their fear was 100,000 Samoans could come tomorrow. That was their fear. And so
And I'm always careful how I worded things as far as Helen Clark was concerned, because I know if you look at Hansard, Helen Clark had her own petition supporting us. She said, why are you so concerned about the possibility of 100,000 Samoans coming to New Zealand when 15 or 20 million Australians can come in tomorrow without question? Why? That's what she said to them, and they ignored it all at that time, right? Wow. Yeah, those was part of the history of what took place. And so I remember that what happened was that Va'ai Koloni and Mayaba went, who was Secretary General of Samoa at the time, Secretary of Government, they were summoned to come to New Zealand. And Va'ai told them straight, we accept the Privy Council decision. Why I'm saying that, he gave way to them. The fact is Va'ai did not give way. He put his case forward and they rejected it. And then they came back to New Zealand, and then the Deputy Prime Minister followed from New Zealand to Samoa, and they signed what they signed. Because they knew they were told point blank there was nowhere to go. So, you know, for a long time Samoa Just for blamed... clarity of the people listening, what did they sign? Was it the treaty? There was a treaty of friendship between Samoa and New Zealand on the independence, right? And then there was a protocol that was all said part of that. And so, as I said in one of my interviews, the treaty was written on toilet paper. That's the way I see it. Because it's got nothing. It's never been applied, you know, in a way it should be. So all this niceties between New Zealand and Samoa, look, from where I sit, I don't see it appearing anywhere if they're going to treat us the way they have done for so long regarding immigration. Always. It's always an immigration issue. And as you know, right from the beginning, we have to apply and all the sorts of things we've got to do, and still get rejected. So my question is, Anae, orfisiri la, mana ia tere lau family nonga. Orfisiri te lelo mafofo, aisea e whapea, is it because if I longa langu usila ya tatou, pe o yese me o fefe ai 200,000 or 100,000 plus people to come over, ele kai matching ale what 5 million or more. Yeah, maleango ai 60 countries le mafaingo mai sa loto lava la kobisa. That's more than 100 millions of people coming in and out, flying in and out freely. Me ko ia useful. I say why us? Why do they treat us this way? Not just us, okay? As I said, if you look at what have we done, what has the specific people of Samoa especially done in New Zealand? We came here in the 40s, we manned the factories. There is nothing in this country that we can't do. We have proved time and time again that we have put New Zealand at centre stage of the world, we the Pacific people. In sports, in acting, even academically. If you look at any issue now, let's go back. First Pacific judge was A'e Semiapati. Yeah. And now his daughter Casey. became the Casey. Right? So we've reached all the levels. People tend to forget Majiapa. She headed the highest and the biggest government department in New Zealand Health. A multi-billion dollar company, organisation. Someone rose to that level. And then we started, I was the first for the National to go as a Pacific MP, and then Tatou was there before me with Labour. But since then, we've had a lot of gone through. This last Labour government had 10 Pacific people. DPT, Prime Minister now. That's right. And so, but I've always questioned, what have they actually done in fighting the cases that we need to be done? That's the point that I raised. I'm not criticising, but I'm raising it because they were in the box seat. And you know, one thing that really angered me last year when I went to Samoa as part of the citizenship thing, I only found out then that the New Zealand Immigration Office in Samoa opened for 1 hour per day. 1 hour per day to service 200,000 people. Wow. You know, and you come from Savaii by the ferry and everything else, and you come to the door and they shut it on you. Justify that. And the stupid answer was, we're in a modern world, they can go use the IT and this. I said, BS,
Huh? Even old people can't do it in New Zealand. This is a lot of rubbish, you know. And anyway, we started to raise it during the discussions on the citizenship issue. I said, I know this has got nothing to do with what we're talking about here, but this is what the facts are. Well, in the end, it was the New Zealand MPs around that table who took it to immigration, and Winston Peters picked it up and went and said, this is rubbish, you can't continue this, and was sold. By the mid-November last year, we were down to 8 hours a day. 8 hours a day in Samoa. Wow. But that's the type of pain we go through, that's the type of treatment we go through, and that's the type of unfairness that we go through. And you know, I don't like to use the word racism, but in actual fact, when you break it all down, there is no answer but that. But that is unfair because I tell you this much. Most New Zealanders have no idea of how New Zealand immigration treats the Pacific people. They've got no idea. When I raise these issues, they just look at me and say, are you kidding us? I said, no, that's the facts. That's the facts. That's the way they do it, right? So where are we? Why are we on about the visa issue? As I said earlier, 60 countries around the world. Some of those countries we went to war with. Total population is 1.65 billion people. Wow. 1.65 billion people from those 60 countries can arrive at a New Zealand airport and be issued with a 3-month visitor's visa free, stamped in their passport. That's where it is. And New Zealanders have got no idea that that's the truth. And yet we in the Pacific, all of us, the 16 nations of the Pacific, less than 16 million. Less than 16 million. And if we take Papua New Guinea out of that picture, it's 4 million. And we are treated in this particular way. Always been treated like this, that we have to apply. And when I wrote to the Minister, and I copied the Prime Minister and everybody else, and I said, listen, wear these shoes. Close your eyes. You've had a message that your mother's died. Your father's died. Or your brother or sister's died. In worst case, your child has died. And you can't go to the funeral. How would you like to be in that position? Think about it. You know what? They've never answered me. They've never replied to my request about these issues. And why do you keep on treating us this way? And so the proposal that's been put up by our team is simply this. We want to be treated equally as per the 60 other countries of the world. And they keep on coming up with overstaying and overstaying as their background weapon. And I said, overstaying is the creation of the New Zealand immigration themselves. They create it. Right. They create it because they make it so difficult for people to come. And with your other parts of the world, if it was that difficult for you to come, where are you going to stay? You're going to stay as long as you can. You are forced to stay as long as you can because there's no guarantee you can come back tomorrow. Come back. This could be your last chance. You can go back and wait another 6 years to come, the way they operate, you know. So that's what creates it. And so what I'm saying is simply this, to protect everybody. I says, we want to the same benefits that these other 60 countries get and treated equally. But the proviso I'm putting forward to protect them, New Zealand's attitude, if you break the rules without an application in the system for extension, you will be deported for 10 years. I am not going to have one SOB spoiling it for everybody else. Because that's what happens. We all pay the penalty from some smart aleck who thinks he can beat the system. There lies our problem, right? And so I've said, but the proviso is this. After 3 months, we should get on a plane, whether we go to Sydney or Fiji or wherever, and come back that same day or the next day, we get another 3 months stamped into our passport. Why should you overstay? That's my question. Why should you overstay if they do that? Mana yale mole to telephone type to matua fa mai to family no ini so vai ngale so no ngale fiunga ya nai. Ta ua yale to wa ya tia ur vai ngale na so no ai la ngole or kali la ngi sira pe aka ko kau mo fa yaku. E free le visa me umane le so no le fiunga fa no longa or kali ngi sira. Fa fiunga fa nga me o le to tele overstay yes. Now
O le numero le overstayers le tumu i New Zealand. O le happens to be Samoa and Tongans. O le winga la whamatalanga le usau noai lo le whionga ia Anae. Which is here kia uringo whamau whuilan. Wa mafuanga ko overstayers. O ngā kula fongo whainga kā le immigrations. A New Zealand. A wa hoila anga whaingo o whia mai. O le mafuanga le e ati au sa o le le. A wa hoila ona o le whainga kā o lau kau sau ingi. E maua noa le tangata le awa noa sau wai. O le sau nganga e sau wai rongo fongo ma ova. Mafua i sea, la ngai whainga kā sau. Ewe. A le sau nganga le sau no mai ei Anae. O ai e fia ova. O ai e fia ngofo ova pe a whapea. O lai ai le whakanganga ia tatou. Ngā o le sau wa malu e le eise. Ngā tūro a maliwa ngei pe meeting ei lo ka maali whare mai. E before ia i whare oro pu e mara whaanga ngei e sau wa ngei. A uma e koe fo i kai au. Pe ki koe fo i rwa yaso lea. A iai lo ka kosa oro ko ngai le ngongo kia. E rei fo si kanga kai fia overstay ai sea. Lega fo i lai ke haru e koe sau e ke haru e koe sau. E le ise me ki kau ngofo ova i fua o lai mawhainga e haru e sau waru sau. E le engi ngongo kanga. O vanga na le sau noa i le whionga le whalolonga. So ai wa mafuanga o mai ka kou mamaualo ia pēr me fo i lele. Ngā o ngā sao o ai kokong. Le koe fialu i Samoa. Ai sea. Le anga e whainga ka anga sao mai kokong. Eo, pe ia ka kou fo i lele le kai me unga i ele o i malanga wa ale i Samoa fo i lele. Anga fia sao i whawhiu le seila ka wanga o i sau lalo e le kongere u. E sao ana. Nanga ruku whaia. Pe mi ngau ki ori loko me ki unga i unga. Anga mawaro wa wangoa ke furu e lunga wa. Fiu le seila e whako ke sau e le. Ma kwa lurunga le uru. Kuso le nganga le, kuso le vatu le ata le. E wha matala ila ngunga o kako. Le ke mai mua mai o e le ke sau le tulo, le overstayers. O le ke agree le mele bo ke faʻasoa tuai. This is the reason why uwhainganga koe haru i Samoa. Nango le whainga ka i o me ka usau wa ingi. Eo, e anga whaingo fie. Eo, e fia ngofo uifu ingi ngā le manu rualu i Samoa. Ok, la whasolona nisi o whawhinga ngalo. Anae, ma tuvo i le ia hana, ma le ataua ia. Yeah, so everything that you're saying is bringing up a lot of questions about the Treaty of Friendship, which you referred was written on a piece of toilet paper. But what I'm failing to understand is that this Treaty of Friendship exists, and the government has failed time and time again through historical experiences to honour us and our contributions to the economy. And you've been in this game a long time. You're probably one of the MPs who fought really hard for visa waivers. Should this treaty be renegotiated? What should be done with it if we have a clear understanding that they're not honouring it? They're not honouring it, but we have to look at our own faults. The thing's on the table. It is up to our government to lift it and run with it. And we have not done that. You know what the problem is? That governs our thinking, and we don't raise this issue. Life up there, well, lavale kupel le sa mengu silo sosoangia kako isi me le alme la kau langangi fa pe. That is so wrong. They're two different things. The aid that comes is accepted, but if things are wrong for your people, you have to raise it, and that's my issue. These things are wrong for the people. Putting the political side aside, put the diplomacy aside. These are issues that has to be resolved. And so, as I said before, the protocol lies there. And on the protocol, it's quite simple. It says, at any point of time, Samoa or New Zealand can raise issues to be rediscussed. And I had a quick talk with Lauli about this, the new Prime Minister. He says he wants to run with this stuff. I said, you're in the chair, the ball's in your court. Go back to this protocol and take every issue there and take it up and talk about it. That's from a Samoan perspective, right? But from the Pacific perspective, I'm covering the whole thing here because we should not be treated any differently at all with what's going on here. So let's go back to what causes the overstay situation. Apart from the fact that it's so difficult to come, people will do that. Lai wha kalinga ia inga la ko pepa. Papele u mong fai. Ai leisi me o fai. Koe maua. Too late. Now you're an overstayer, and if they deport you, you've got 5 years.
before you can come back, right? And one of the things we're working on now, we're putting a paper together to give to them is this. I said that some of these people are being regarded as overstays. The blame is not theirs. I wrote the minister, I said, this is the problem. You have a set of rules that says we have immigration consultants registered to work. When an application comes into the NZ Immigration, first check who's the consultant putting the paper in. If it is not registered, reject it straight away and tell these people we can't accept that these people can't come in here. You've got to go to a proper consultant. You didn't do that. You did not do that, and you failed people. And the responsibility lies with New Zealand Immigration. Don't you blame my people for this. There's the problem. She changed that immediately. Wow. She changed that immediately and said, no, we're going to start doing that. But the argument I have now is simply this. I think there's an opportunity right now, taking all that into consideration, to say to New Zealand, let's get something moving in an amnesty type of situation that goes like this. If the people come forward now and leave, they will not be penalised for 5 years. We'll clean slate, which means they meet the obligation, go home, and they can reapply to come back. That's what we need to do to try and clean the slate of the overstaying stigma for all of us. And then we can move forward together like that. But there are so many different angles going on at the moment. They're confusing, and I don't like any of them. First thing, you heard them announce they will issue a visa for 2 years. And they can do 6 trips in that 2 years up to 3 months. My argument is, why do I want to apply for a visa and pay for it for? And all the problems of getting a visa for a start-through application. Who wants to do that? I don't want somebody to do that. And the other stupid thing was saying, oh yeah, well, if a Pacific person can visit Australia, and he's got to go through the same thing, get a visa to go to Australia, he can come back via New Zealand free. What a load of rubbish. What an absolute lot of rubbish, right? All these things that they throw up, which is not acceptable in my works at all. Sure, we can have the process where if you want to come and live in New Zealand, you make an application as per normal and go through the process. But what we're asking for is the freedom to come and go. That's it. That's all I'm asking for. If you've got a funeral tomorrow, your parents can come or whoever. It is so simple. It is so simple. It is a stroke of the pen thing if there was a will to do it. And I said the problem with ministers of the Crown, they are not knowledgeable a lot of the stuff that's thrown on their plate to be a minister of. So true. Right? That's the truth. Yeah. You know that TV program, Yes Minister? Absolutely the truth. And I'm saying what's happening with immigration, well, the officials have got a ring around the nose of the immigration minister and dragging them around the room like this, you know? Because she does what they tell her. That's where I get angry. Why don't they turn around and say to someone like me, you're a stirrer, come here, let's talk. Bring your official, let's talk. Let's do what we're doing today, debate it. And see where the faults are and see if we can find a way through this. That's the smart way of doing things. You know, instead of what are they doing? They're forcing us to go with the petition. The petition, if it goes through, this is what I want to see happen. That the first reading, I want it to be a personal vote. So people can vote how they feel about it, not what their parties are telling them. Yeah. And I am confident if that happens, we will get the number past the first reading, like we did with the citizenship. And let's face it, people should never forget, our Pacific people should never forget, especially Samoans, that it was Winston Peters and David Seymour who helped me on that one. Yeah. So just to give you some background, I spoke to both of them. They said, Arthur, this is wrong. I didn't say anything about it. We kept that undercover. Because if National had heard, they would have said, you guys, you're part of the coalition, you can't go and do what you're going to do, you've got to stay here. So on the night of the first, if you were there, you'll remember Cameron Brewer, who once worked for me in Parliament, had to get up and say, we reject this. Yeah. And he knows the background to everything. I felt sorry for him. However, when ACT stood up, they said, we're backing this to go to the second reading. At that point in time, it was in the bag. Because all opposition was supporting us, right? And then when New Zealand first got up and said, we're supporting this as well. So at that time, it was all over as far as National's concerned.
because for the first time we were able now to put submissions in from the people for members of parliament to actually hear the true feeling of the people of the way we've been treated for 42 years. The MPs themselves were in tears around the table when they heard the stories of these people. Wow. Yeah, and in the end of the day, National had no choice. They had to come with us and pass it. So I go back over that because I believe the same thing's going to happen with this. Because when the MPs are, and I'll tell you, a lot of them won't even know the figures I've been giving you, realise that 1.65 billion can come in tomorrow and we're locked out. That doesn't make common sense in any language at all. And so that's where we're trying to head to this. And I'll be very blunt, if they had half a brain, they would stop this and fix it now before it goes to a select committee process. Yeah, okay, lo siata eu ngā kau put fisile ya uru, la ngā kelo uru ya kele ngā interviewing ya kangaka ya politicians ya kele ngā mai runga pokala me Tautai A'e. Ole mera New Zealand mole treaty of friendship. It's pure racism. Yeah. They know what they're doing is wrong. They are go second class citizens. Yeah, exactly. Like, how do we understand that you want to do a petition for it? What's the next step in that? Well, the petition closes on the 7th of November. And where do we go about to be a part? We have a QR code, which we did have a QR code which failed badly for some reason, I don't know. We've just established a new one out of the States now. It's set, it's running, and it's working. So basically, all our people, our young people can teach the old people what to do. They can do it on their phone straight away. Just go to the QR code. That will take you straight to the petition. And all you've got to do go down and vote. Fast, automatic, and do it. And that's what this is all about over the next 4 weeks. We need to go as much as we can in New Zealand, across the whole Pacific. And at the moment I'm talking to newspapers because I want to buy a full page in their newspapers with the QR code, asking them to do it. The problem is a lot of people aren't au fait with this, but their kids are. All the young people know how to do this stuff today, and that's the only way we can get a fast response. A fast response. Look, just to bring you in the picture, I went twice this year to Samoa to want to meet with the pulingus. I was rejected. The CEO of the Ministry of Foreign Affairs rejected me meeting the pulingus. She said, you didn't have an appointment, blah, blah, blah. And look, my argument is this. First of all, I'm not MFAT, Foreign Affairs. They deal with countries, governments. I'm not a government. First, secondly, they deal with big business. I'm not a big business. I said, I'm a Samoan coming here to fix something to help our people. All I wanted to do, meet with the pulingus at their meeting and say, you are the power base in each village. Take the forms and fill them. Meet my mafkanga kinga. Mate. We go back to... You've done the hard yards. Huh? You've done hard yards. We've done yards with this. It's done. 2003 we did this. We got 100,000 names out of Samoa in 2003 when we had to put the first petition up for the citizenship issue. And I am ropeable about this because there was no value in them rejecting me for this thing. And twice I tried to do it. Now I have run out of time because I would like to go, I think they sat this week and I didn't have the time to go. But if I can say this, and if you have any connections talking to the new Prime Minister, if he would take the QR code and put a full page ad in Samoa today and tell them from his position, go and do this now. Go and do this now. That's the power base we need to work on to fill that number. Right now, we're under 15,000 that's come through. That's nothing. But I'll be very honest, whether I have 1 or 1 million, we are going. We're going to present that petition. We're not backing out on this. And we're now starting to plant the seeds in MPs' minds about all this thing. I'm trying to make sure that come the day, they've been educated all the facts to go with this. Malo, Tautai, Anae wa kele afo inga kari fisiri whanonga kumale ilau saunga. A pauna hori leo kia fisiri.
mai ingunge aku ngunge ong se fulu e fini ngue kai pusam Samoa ka Pasifika ngue Pasifika Most sense. Kena o ngui o aku palan. Aku palan. O ngula lang ako. Lang ako. Lopa. Nga ko ana Pasifika le particular ele. Pa ka ko Pasifika le lokai fafu. Lokai fafu, you know. Tawol vanga la fausa no le fiunga farolo. Mo ne tatou matu ma ne to tele la to we one of the first show I've seen a lot of positive comments. Matulanga tau ono mana yo melia. Samoa. Ole ka penga ka competition. Le ole so fitu November. Fangata ia tatou petition. Le la share tu lunga le QR code le. O va tu lunga. Ole vaenga lo tu fia feto fa manino te isi walanga pe mana ya fa le mana ya foi sa no nga Anae tulanga fa Britannia to tela tatou le manino foi ole vaenga pito ita uala ole ava no e sa loto ai tatou e o mai ele o mai ngo fo mau le free visa le ke travel mai e ke sawa ya uma fa la vela venga e sawa i pole ape e ko foi o Samoa mana tua mai foi o le ki o mengi e ma fuanga ko o mai ka ko so sola pe ka ko o mai ka ko ngo fo o mi le ko fi foi o ngor fainga ka yo la walanga sa wat ai vai foi la ya o ele te no foi nei take for example la waru yo skaria bo fia ga ya yo skaria ke re fia kulo ko ke re fia ngo foi o e ke ra ko e sa nga o mar maliu ya re finga ma o weekend maliu o nganga ele iso la ngona te fia la tuloa e so la sola ma ngofo yo le ngofo ile ke loa a fo i mai ke ko erwa ku e fo i mai e toro e ono se fulu atunu e SMI de Pacifica me Samoa le fa akanga New Zealand e o mai sa loto to e o mai mo le tolu masina e a ngoa ma se alu se interview e le peinga se visa e le ni me fa pena o tanto tolu se lau mo na tupu fila ye o leo te tala no antu Anae nangu tawe o loto o lae whanga solo le proceso le fwe koe apalai na nisio matu ainga e tafa whao mai e ili wha moe moe nga o sio matu ainga wha ingo tausanga i a tese morfa piponga a leo o vave avele ni tani o lea la e mai la le fie pei e kai koru se lau mo na tupu le i le visa o tangata to tasi to lima tangata i e whai ai fika ai lai de sele i le anu apo on top of that o le fee ale agency le lo ke fai wa ele iso kai mi fai mai me ngale fa ku mo ma ave yo nei tangata ya register agency e esa fo ile o le ale ma woru nga sa wo ele saka complain le fai la nga o la e fai la to ma tu la ngo bena ola a e kango la fai ka usanga kai kasi o isi ainga a repeated process twice or three times a year. Now, do your mathematics, do your calculations. Afa pe lua afele amakangor kausanga, lua afele onga kongor kausanga, lua afele onga fai unga. Ongo afe. Different mai le ile kausinga kanga kai le o mai ile ngofo ingei wa me uma ye ke fin. Kusa olesi o fare moku fa. Ku ye pase se fa bobo ye ma pase se vale. Lang o tato. E ki nga whainga ka ai ka fia uma ro ka ko mafau ile le fatutu ngata o le Samoa o le funga yo ka ko mafau nga makeli ai a o fai e ka fa ku nga o le nganga na le uta mo fai e au tele ma fanga tu ile au no fa tata no ngale ne mana tu mai fo ila tatou Samoa e ye ka ko o Anae la tala mo ia le e tangata ie tali e mai sa o ko le ka ko winga ma ko le ingor siksengi len ku bungi sa e aka le ma e fa mai tele tangata ko mengi menga kai mi o ka alanga ha ko fa mai it's impossible don't waste your time I tell you the funny thing those are most people ping fiki me la ko maku I know no tele ele alo ala tanga e tele fa na faisia matolot ke lo mo ko kalesia alla le kamama ko kuale makingara was no mai ma I'm hoping a ko paro I'm hoping a fai competition na la tala mo ia la ke kausinga kala mama mo ko kalesia
anga o vai fa mongianga tu vai le tamama tu vai le tina ia fa taivi ia le tua o sau siksen ele ngofo le tua o ma siksen e ye ka ngalo lu e ku le me le le se sa la fio atu to tere lava o ma poka la me o nei matu o le winga yo le tala sia tale to fa ya tu lunga i le la tatu tu ta pena tu le me le iyo ku ula le me o le fai kala tu ul fa le angu ku ul le karikong ayo mai ia ka ku fa kasi tatu tu fatas e fai le mele wa tati yer si kisengi na ona yu tatu tangata na matua le entai to mai ai amanguia le ku le ingor visale i o foi le ki fai kala mai aka mai wala ngai le ni dinga mako nai ma le ni dinga mako mami ai ma se so mako benefiki le mele tu lo but we're doing it mo ka ku ai families iyo ka ku ai ngai Samoa o le upomoni ia iyo il nefi a file ya do asa o lokongi au le au ka ki fa se e fuka ko popolo ngi sila ko mai ma fa peo mai ngo foya asa o lokongi la usau e peia o la waru sa va ngar ko kongia ko pasese punga mai ngai umar fa lave fe ia le ya ko mai lo ko fo lo ko fo pa kai la ko e vai o le ngale na hana ini ada o me sin ka we kia o le la ba ngo fa ai ele se kula fo fo le ka ma o le mo na ba ngo na kai pela ba le process sixing if I for le reading mo me pa pe well me le sei po ngam nung ko o ke le sa fa kio il sixing me ko ka ki kula fo le fenga swing kula fo me pa pe nga aka ko kaule mafai e ka kala fai ko ali es ka ko me moa e mo e fast food lua ka sanga ka ku kafe fa kalikali ngai me pela fa ko kinga alo loko pa va ku manku le folingo ai nga ka ma ku ku ke mine sa bali mama ko Samoa you know ule wo mai ke mi manguia valu sul sing mo mali you know ai le ngalo ya ulako loko e ka mau ni mea e sa kele asa fa kiu mai au le ane ke langa me fa mo ke ni fa vesi la pu fa si me fa pengenga ka nga ilo le mpenga fa ka si ro ka le si me le mpenga fa vol ma lo si o ka ko ka pu fa kasi o ka ko ma lo si foi la ni ne ka ka mo ja fa ya e ka ko ele mpenga ka ko lalo I me la fa ka mai sila maneia ko yafe o ka ko we want to be treated al mele fa pe o ka ko ainga o mo legi o ka ko fale longa lua un sila ali o ka ko mai fa un sila kele me ka ko fale un sila ala me ke foi ka ko ai o mauri ka ko su o ka ko mo me pasifika Yes. ale so me fai la ko fenga ka ko at the end of the day, they have no valid case. You know, mo fai e mele ku bu wale o ki finga o mele nga mo fa mo fonga mi o ngai ma kinga lenga fa no after 49. I like it get my lavaina. I'm still arguing that case. I said I'll take this through the court system because the definition of a married couple is one unit. Who do you think you are splitting it and saying they're two different people? It doesn't work like that. And I'm saying, if this goes to international human rights, you will be made look stupid. Because this is a humanitarian right, a married couple. It's things like that which can be fixed if they want to, but they just play their game. They play their game of rejecting it, thinking that we are incapable of fighting these things. Right? That's the problem. Malisi melefa, I know from experience. If I pel palangi, ol kako falo is a sign of weakness. But that is the most important strength we have got. Ol kako malosi na. Lakune lo yai. Isa waso kalabi lo ai. But at this time, with their arrogant attitude, they will never understand what falo and respect means. Asatali pa amul kako segment na fiong Anae. Kamu molia se ko lungal ka ko QR code. Kalau sanga ko yala mo fa nga ko ka ko makkulo fa pe nga mai mo mai ne. Okalami. Simple. Just get out your phone,
and scan the QR code in front of you. So what you do is that you fill it up for mom and dad, your aunties and uncles, grandma, grandpa. Yalang way le coast le mafu le film le filmongi. Yeah, Anae. Mong we are favor. Mong we lo kula le foya wale kula ingo le ngai makau kau. Pa wala kala lo film. Aku complain aku sia fa pe overstay. La wa ia mau o mo ko overstay ang you see like aku mafofo mo ka kulu. Aka ko ko mafofo I me ko kupu samo. Ile le vaale nga ba ko ile influencer. That's 22% of a generation that will never get back. Bloodlines that have been cut. Ko ela ko mala trigger happy le nga mafu ile. What do they call it? La sopungsa. Yeah, malako ba alo ka kikia nga kay falismo. That's environmental health and impact. So there's a lot of things that you see la wofaya kako. That's just unjust. Marola but malor ko. E ye fa mo molia e fai West Auckland. Fa mo mole before mo fa mo mole lava. Mr. Tell us about this. Fa mo mole lava no fio Anae. They love on last night was our first public meeting here in Otara. Same thing to discuss this next week we'll be in West Auckland, and then over the next 4 weeks we are trying to reach out to all our people in Auckland. You make because they are easy without understanding it, you know. Same type of thing we got when we had the citizenship issue. But look, o le kufa kasi. O le kufa kasi, loko fa kasi e whai mea kaunga whai. O le wha oso so mai lako me whai e whale ko me pe wha e se le mawhawhongo isi menengi. There's no gain for any of us here in New Zealand. Not 1 cent, not nothing. O le kako me le whai, le kako alofo e kako a ingalai I Samoa ma Pasifika a koa. E kaunga wha ko kusa kako ma isi aku o lalangi. That's what it's all about. You know, we want to be treated equally and fairly and sincerely. You know, these are the issues that we have to keep on putting, and we shouldn't have to fight for this. That's the thing. We shouldn't have to fight for this. It should be automatic. I lost a quick one, Anae. What's the number we're going for? What's the? Well, when I started this, I said I'm going to chase 1 million. That's what I said right from the beginning, you know. But the difficulty has been whangangi o suru hungu kaunga o iai kau whai mai mo petition for saying mai pe whain kakele So we developed the first QR code that failed. Mo aru whongo I whiki suva a Melanesian prime ministers. Lango a koa mea koa. Everybody. I mean, Rambuka, he's right behind this thing. Very bad. All of them. Ka mea hanga whain kai au. Fesili mai, fea koe Samoa, whainka risa kani kua pia la kou. Wal kei minga, e lei fia kalango mai fia mea mengi. Last pole whapea, mass migration. That was the answer, mass migration. I said, there's no mass migration here. Even trying to stop the RSC scheme. Well look, it is true that some high-ranking officials, etc., are leaving to come on the RSC scheme, but I've got to look beyond that. What we have to look beyond is the fact they are bringing a lot of revenue in Samoa. Yes. Malisi, this is what I've said, it's a win-win. Their export of fruit is now $1 billion business. It was we in the Pacific who gave them that, nobody else. We did it. We did it. We in the Pacific came, worked, and harvested the fruit for export. That's the value. They ignore that. They should start looking at these issues. We are not just overstayers, we are contributors in a very big way. Backbone of this very country. Wow. Yeah, backbone, you know. Ole whafasili whairu o le QR code lea e mawhai o na whai e so se tangata. Any Samoan, anywhere around anybody the world. In the world. Anybody. Nice. Doesn't matter whether you're from India, China, Philippines, everybody that we know who wants to support us can do this. There's nothing saying no, and there's no age limit. Wow. There you go. Samoa so se tafa o mana o matua sa o foi mat proclame le e fio mai ai Anae. You know le mai mo mai le faito fia afe mafe both YouTube and Facebook. E usually I umolol proclame le fia file nei wo la tele lua se lau to se lau wa fe la to lo te mai moina.
no no inga la a e whaafonga mai o le QR code le te wifo nunga mo le misa ma Oscar e mo mia foi oi America le atu Pasifika atoa Samoa Australia Hawaii America Samoa le atu lau ke le foi ka ko whanga le isa la elu matunu uma tatu tu fatasi iyo ma fai fo ma to wo so sisi ma le so sisi lava ma le to mai sa tatu fulia fo ile le maale ka ko ka le ka komwa siksen tatu fulia ma fuli la me la le fai tatu fulia le nei ma fai ngo fi o Samoa le ma fatasi ma si venga. Any final words, Hannah, from your end? No, thank you so much for coming onto the show. I'm going to see you at that event and I'll come and support you as well. They love it. Good. Taua, final words? They love it. Tauana, molia, mo foi ka ki kramoia. Ra fai manga venga e fa bela va no venisi ku. They love Anae, e ese vaenga foi le mo mi ese o le usui pal mi e Samoa. You know, langalea na esa uno mai na eto malanga tu foi Samoa. Ya, sa ese pala fionga pal mi ese yai. O ese ava no ai mafai ona mai se lango suar fenga malo il vaenga le. Se laupa singi. O pela vepu a mafai a fai e foi lau I vaso ngi e fai sang kala I Samoa. Pe fai foi sanga page a ko newspaper. Tal sang let ngu fai ngi ngi. O manguia le mo kako. Lango. A fai e sango mai ko fapenga. O mau ki ngola o fa kasi let ngu. Wa laiva vai mana ko oile ka I me fapenga. O palmia. O palmia la fakani ai. Au lo foi. E ma losi ke le lango la ulinga menga le ka fai. Malo, fabtai. Well, hopefully we can have another time, you know, before the 7th of November, close a to petitions, but too long only. Al mato famnuia le la ufionga nai, fabtai tele lu loto tatu butunu, fabtai lu langa malu fa maite melele, ele tau mate le tau ilu, o le to telefo sa molo mai o fa fianga mai la to, tatu te tu fatasi. Ia so fai lalo vaenga faingata ia o tulafono le immigrations in New Zealand le e papui le to telo tatou fai ona malanga ma tele ni si o tangata o malili wa e pele ele mo kare o ko visa ko kele malanga me la taula ona tatou lo to ngata sina e fai vanga le ia fa tele mo le so mo tatou ma tatou no loga a foi mai ia fa wa ma faʻasoa ma sunga le tau ai tatou whaatai mo le whionga ia Anae mo le name no te tatou maralonga. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le baliu baleoti. Miri mai noa, o Lupematasila, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Awase tau whaamama a venga, moto e saunga, o le pele ia te oe. Whaafiso te inoa matangi a mosa, I le mō pai o Lupematasila, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu te wina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mātanga o fie mo le la le lei au le lei. Whawhiso te iloa matangi a mosa I le olu a tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe ma ainga uma I New Zealand nei. Hey,
Have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. What's up, guys? Uli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Te mero batile ua Joe se furu mo le rumi rutan jalo le itula ono ile tau fa wa ore jato Blue Wave TV mo po klambe tau tia ni vanga le fiafi mana yelta tatu mana tere tatu fa tatu wa fa ngolongo wa kele fo officially ma fo ma le lavo fa manga ya le fa manga fo ele ya Anae on kwa manga ya wo kele ngakilia mai le me le safa wa mana ya tatu fa tatu nga Anae o ilo loto le ne fiafi Samoa le ta alo le anga tele o New Zealand ma le fai mea palafu fa ilonga lanu e atatou ai kako kaka mal Pasifika atatia ia isi wa ukere ka karangoka ko mal Pasifika mo sa mo la vai awa o le pumoni an mali le na bring up Anae o ia la nga mafuinga ko ka karafasoro accord official o le immigration New Zealand Samoa na sa no mai Anae nei e la tu Samoa na le tasi le itula sa ka kala ile aso ai fisili aku yai ma ai saule tali foi mai ono online uma mea ma tulanga fa ni ona po ma avelo mar fa se a mal tusi fa ilo ya Winston Peters wa o ia o le mingi scar vai fafo ia mar sia kinga ku ngai moi le na la ona fa tunuina lo e tongi fafo na fa inga ai to tala le valui tu la le ofisa ya la kongi kasi o le nganga le na waisia tamali i Samoa fa uma toisa matala iona mafaasoro le tatou mata upumasan o le vaenga fo ile ia maua tatou le saolo tonga le saolo koisia ku o se fulu ese o lalangi o ke vai ku le disi o se fulu so e la vevea mai sia ku fo iere ke ringa fa ye kawa a ku uye fa vesi so oi a utu fai atu, o te tiro tunga la vea mai pe o presio, a turu fa pena. Ai leima se presio lo ka alo lo peleki. Fa tu alu lo mafau. Ile tau tua fai va vale a tatou tama whanau. Ai matua le mafai ona consider inga ringi aku. O le contribution de Samoa, me se Samoa, mas a ko vol Pasifika wa aku ko Pasifika ro ingo fiki makonga la klaka mai a Samoa. Ai le kalngoro ia Samoa le ke le ka ko contribution ya ngusila a ko kiki la le se makanga renga al malo po se kampangi po se officer po se mekere mo Samoa ai kulanga le fo la ko kofin ma walulunga pa u ko po fera por malo le vo ka ko ofia ko ngol palmi sui palmi ko kia palmi me Samoa ke ya fa pingi ka ko e moi la ele o e pe ka feo inga ya so uma pe folinga mai le mangu ya me uma a ko kongo me fai upu ya malo o ile loko mo ke lo me a o me la mai ke le mai ka ku ya Anae ele ka ku sa mo pa ro ka mo tu mele so se ka ngaka inkia sainga Vietnamese Iraq o ya ka ngaka fai ka mele ma yo ele mele em fai pa ro ka ko le Samoa okay, ofo pa ele palo okay, ofo o se campaign le silia con kawa ya Samoa ma ko ve kere causa ngi palo kai
Yeah. Alo ka nga scan mele lo ke fongi. Mai le wanga o smartphone uma. Pa lo ka scan. Ele foi se lave po se fili o le vau sa o le fainga o le mele na le scan al ke fongi. Ah, uma ka ngo scan. Ia ona alule follow through foi le fatumu vanga na mo mia mai. Se o kere ka maki wo fai me ia ele ka fai nga pa me kasi ka maki au mai mo ko ai nga fa solo i pa mai ngo pa oi a wo le mele ya fa ya ngo se fulu ka ko ai nga fai ka maki ko kasi ara i oi mo mele fai uma na tonu lava ya e ma fu ina le tala mai ya ono tatou lava ya mo tatou le lango mo tatou ya tatia ia ni fai nga manatu ma ni fai na langona ya wa beno fai tu la utala ele o ta ua ia man tatou ma ngai runga I ele mo mia ai mo ai ngai Samoa ma tatou tunu te le mo mia o le penge fiki le malo Samoa asia ka mo kam ka kia o ela le te fisili so o mai Samoa po ye ni o matonga luenga o fai mo Samoa ka ua yo mele le te lango wa lo ai me se fo yo siksengi nga o magnei o ele e te fisili o foi lea e te ngutu leanga mai ma e fisiringia ma se ale makaukua mato uma tulou fa mai lea se ko pa o fai mo Samoa wa o puia makala le ko ki faia ai ma se o to ia le au HRPP ma le au SAP ma le au loto leanga ma ko ngaruenga kele le fai ai o ko malo ma le simbea ko malo le mo sikisengeri lo grandfather mo lo grandmother wa e ke kaukala o nga usikisengeri lo grandfather mo lo grandmother yai o nga e ke kaukala ma fisiringia sama tautua ma sama ngaru le mako kule ngore la nga kele upu makala ele mo ele nga kawai yo tele tala for my don't waste your time bla wa neila mua fa tai vi ia le tu yes sa lo ma ku ho le fa ku ile le ai nga vi ia le ku ile ka va fo fa me lo ma tu a vi ia oi fo nga bai me ko piki ma sa nga nai ela be ka o ka fi fa me le fa fa sa ole we do the impossible you know mo ka ngai o pe so that's us. Yes. Ka ki fai mele fai fai wa la fai me in me o me la wa ye kat me fai anga o ye ba nga yo fai ai ka fai mele fai ya wa si la ta u le fatu o wingo la mai fai la ku de ingol ka ko mako si campaign si majo action team fai so di ku ma ena o le wingo fa me tsalanga le fai tu ta tonga lu nga fi Tasi a sa no Anae manuia ye lo tol fisili lenga fisili Anae langa email lenga ave nga ile pale mi on usila mingi scale immigrations mal te o vai nga fa fai uma lenga fai langa fa fisili mo ini o to mata mo sin time close your eyes for a moment and let me tell you this lenga fai langa email maliu mai lo kama maliu mai lo kinga lo uso lo kuangange lo ko fingi even po so kadi po sau kama ai ngongo kia ele mafainga e aluai ongi poroka fa immigrations o le so longo ana fa merikala Anae o mai le so ele reply mai till now they have not replied back le ngai fa pe ngala ngongo ka ko e ia isi le taua le na malai na isi fia na Tautuana na ya umariu le tau sanga ma tu time Tautuana ma singa nga maliu isi utama October November maliu ma to fin e ia ni sor fa na wele im faina malanga mai e ia ngis o ngai le fainga le mo ngvis o le fisili la le loto ma ma fofa pe to ma wa e si fa ko fa usa ma fa ko fa de ele ko mo ele foi como on vai nga luor ka wol no ko vai nga mo angai mai nga longo luo o ka ke fai el ben fa ma ko inga se me o ke ko o lango inga ngai wol le mo ko ba sang fu ngi a lo le ku le va fai me e ku me le la va mo ke mi ngi le la va ku angai ai lu ska ka
ele skaka me honga fa pe manga o mia ku lava ia finga mo Samoa finga mo kangaka fai me mai ko aba ku lo fo le se fai me ia ku ia le fo ko so me fai me le onga la ngolo ko fia so sangi me lo ko fa Samoa e me fai lanka ko fa ko inga ka fa pengi e o fai me wa fo i nisi fo ku ele ka fa kalia ngai o ko e suinka ko lo ia mangia e alwa ngai su lo yo mo ko kongia ia lo ia kai pe a me ala o mai ko on te malo on millionaire te malo le tele pisini tele ya ola ni fremo kasi nge salo pio nge mo bon mi nge mo bona sa mo nge kusila koma fale mo te tele ya ke lo mato fe mama ko ra ki si kai sama ko wai mo ke le lo ku male fionga ya nai ai mo te lo tula male uso la titi o le fionga ya nai maro jo fataro jo ia ma ngar mo mana sulu nai e la kai mi la ko viki ale wa ku ma ko container fo mo ku fa fo o mo kama re so le mo le ola le o yele ka se pala ia supermarket ke kele ngusile mo fo mo ma fa fo export sa mo wo ia la pia ia kulanga fo a tau whaafonga la tangata le tau la mua ele o se whakauropa ele o se tulau ele o se tangata ole wai I tangata mwhaina nofo ia na tupi tele mawhawha why waste my time sa mea me mwhoro kai o tau West Auckland misa toi tongi tasi mai runga le tatou aso lea o tau West Auckland join us le aso luasu mare tolu o ke topa o le aso vaso fau aso tofi le dao no le viafi ina le Hub West luasu mariva Gabon Avenue Henderson ole mo waile vano afai foi la o misi ku runga ya ma wangi svesiti fa mau le lalo nyau fesidi ke fio le mo ina mo waile sa o tonga mana tua visa fe malanga le ongi visa ngofo mau visa tafau ia tala le avanoa openly e ke sau alu tau ia te o tala na pe luo ba yaso pe kol ba yaso ia sau mo ko ya akongwa e faʻasoa fo ilo talefia overstay o marai ke iloa e ke koe aru fo e koe sau fo e koe pauala mea ia le leia la wa mio o ele ke sau mai aru ia le leia la wa mio ina ia mawat so passes pe va pe ke nga fakia lo wa lo passes ia ole amato fo ile vaenga le sa faʻasoa joy le amatanga le a joa o le ua failo mai stasio fo mai sinia le frema I mato tu i Samoa o le taimi mua mai le luasu ma le lima ona tausanga o fai ngā luenga le sui fo maloloina ua le tufa inai pe ua le ai eise mea ai ua le ai e mai ma I la tau uma I potu ese o le fale mai I le malu tae au ona ua le fai ngā luenga le au kuka o ke iau sur ke ngā kaimi a komo ese babe le ilongon ka ngā luenga overtime ua le tutongia o le malia la wa umala o te le to ya fela I la ngona o le tangata kuka ma malonga le fia wa umongo ufa makala ai se ka kilo lali a taua masila sila e se vai ke kau ngangamu ku o melia wa ai li o le kunga o le ngā luenga lea o le ola ma le o kirkan kama ko kiki lava o kile lo la ko konkalaki nga fai mar kami fanga ngai pe lo ke sila fia o nga luenga e se akuro ke lo ngalo o le ala ko le olo le mai ai la le mai o ma ko me ai mar sile mai a fa pela le o so ke va nga le ya a ki wo ki mai se mai wa le ku so mo mai o isi mai pa ya nga le ai ngem o nga ale si mai oso va venga oso nga mai pa le ai kaya ye ke ola ia o fa ka va yo me wo va nga le fa lo mo le pisar patek ele foi ele fongole ale malo al me foi la o le mo ko kongi ai o lo ka mi le fa kali
ai o le walk out la fa penge e ka kia se nga lo nga fa penge e ka e long ka wo ngo a fia le mai a o me nga le ko pore ui ole lava tu lo fa no nga le wa ole o mano au tu ya o era kuka ai mana tu ma wa ye va tu ale va tu mai tu dua o mano au le tu kuka ai la va tu lo fa no nga le kuka o lo fa ngonga fa pea ka i kai le i maua a koso koko nga o lau o wakaimi ai o mau mele wingo nautara e nana o fai atu o mea nga o fai kaulono o mau o le tala o fai tau manino nga o wakaimi au te le fai atu a mea o na o le kuka lea ai sa iai ni fa mau ngai nisi fo ia nga ka alo leanga i kusinga o lako o wakaimi ai mau mele atu nofo mai le le fale leo mai fai ngā ruenga ai sa unga la ia ua o vaku o vakaimi ngai lo i tu la fai ngā ruenga o le mate faʻasoa faʻalau ai tele ai o le winga lo faalonoa ngai le au kuka ke o fori lo lea lo fari lai nana o fai tu nana maua lai maua kua lo pei e iai le reason ke le wafuaiga le maua kou overtime e le o se mea gagakia ae e le o se mea foʻi e mafai oga fai ai se kakou faafia ula vavale ona o mea e saisaikia mai onga o le whainga malo ma taitai. A o whea o iei sou ua lofa ma sou loko le lei. Ua e le taritonu e tauia mai le atua lo tātou tautinga. Mai le apasikolo o Paulo. E alu lo tātou a male mautinoa. E le se mea whaalea o ngā ina lo tautinga i luma o le atua. Lele wingor kala. I mean, sa vali e se ia la o ngi fare ainga fo i la ai ingi milion ia ai le okoko ngia lo o vakaim. Sa vali e se ia la o ngi fare ainga fo i o ko ma malu lo tere le atunu. A o lo walu e se lea a o koe pa wa le o le fare mai. O le fai koko a muli a lea i le va o le ola mareoki. Kono. It's the last and the final, could be the final door. E ke arua ilo i lesi piko ua e oki, maliu. Pe ke koe fo ilo ainga ua e malolo. A o lau savali e se la wha pe ea ua le ai a koa so pe inga maua. A o le maua lau fula. La maua a toa lau tutongi. Na o overtime. Ai a e ongo sai foi. E koe back pay umaranga o koe maua uma. Walanga wanu nei lo loto mo wha pea. Se furu kasi vai aso le atua. E le ai se kokongi o kuka. Ale o loko koe fai kau kunga. Overtime. Which a whainga ronga e so uma, ne le penga le koru kura o wakai mepe e wha. Wai le ma whainga e makua e o wakai mepe. Ya a whai e kuka e eri sifi, e kaung whai sifi. A whai lalina. E le kaulanga. Ai na wa mafuona ta faʻasoa i le nei mea. E nana o whai atu, o ke ofo. A ua e ika fo i le malo. Wa ele kau make a wa ele fia fo ia vala si wala ngai se mela ko ye fo va ao mela ele se mele ar fainga malo le wa ye ngai le ko ke si la fia ole mangi ngor complain se furu kasi va yaso ko kai mena lai ke te ka ia vala si lai ke te ka ia fia me ka ko alu me se sao a wa ele fia fo ila ia fia me malanga masianga fainga malo a wa ele fia ia vala si so le ai e fai foi la lo fai ngai mama ai kaka le lupo mai e maso anko ika al ka o ir nga luenga le kasinge nga luenga e o fa kasi mo leo mo la kinga mu o fa mai po le ala per me ku po le fa ku fa o ia nga luenga na to te sila fia la tu ala lo wa ma we va kwar ku ala lo ai ka o ko a la o fionga mingiska va au o te tau fo ina sila no, but esa only, but tau na sila. Ai leo no outsource loa ngaruenga ia. Ia. Whakongalake loa. Ka o le fifenga leo. Sila vaenga. Se fei. O so ingi singa ruenga. Mo kingo ai mo ma. Ala le koe fo ise kampangi fo ile tulou. Mantuana na vatu mo mola o faʻasoa nga fea nga ulongonga. Me o le leo se pei. Ale la wa vatu le si side or coin. Ele meo lau kausinga tu uroloto. Ia la aru ese ngei la whapea ongi malo fu ngai bai ke aru whapea la eo koe ai se simea. Are ai i whekari ai oe ai.
So le a kalo fai ngai fai le fatu a fana na ua la tu pipi na ita mama tina matua na ita ngata la ua fia so ele i kausa sami le ropor kaya o mo le fako a o se me ai manga yo ele yo banga me ka o mole a banga le yo me ka o mole wala ngai kuka e fai mai ya au te loa ai te le savali e se na matua e ma o ngale ya iwe alo bingala le na faila titala ai se fai atula ya le sila mene le utau e lo te mafau a fai fo o le tongia oi angai ke fai ngaru ngale me ke le mole ai ai mo mai ngaro ko mai le dawa ela o le ka ke kala ngo o me mangingo me mama ave sa pusa mor fali pega o jo le nga vai mana tua sei vai vale manga yo me le o so me lo ka mafo mana tua mai a fai o le mongi pe se ele nga lo vira supervisor iduma wa supervisor for my doctor e ave ngai pusa moia se ka fa se ku ai fo ngi fa koi fo wala nga ele o fa pe o sau o le ai se awana o fai tau nei fa bene e sau o le fa fanga o le se breakfast was yoki me ai ai le se yoki se me ai o ke vare ali ne ai o le se over o le le fa di le o le po la ko pe kofia a o le alu i fa nga o ngo le ko ngia ngo ka in all seriousness ele angal me ale uri fa o me ai mai anga se me ai fo le ala panka se kusa pe lo so o faga a foi le te vai e va nei o le bota o ma fawa mo le tangata a wa o le upu modi o le fisidi nga e mole mangava ongo o le maua fa mata o le ai lo fa na menge ar kuska le kusi oki or kusi oki por kusi oki o kusi oki mal kusi oki e menge ar kusi oki ele ofia ai more ia fa fe o le fa ngar wenga ku karme ora ku ka o le fa ngar wenga le me ye me mai le kamu ai me ai ma ele via i fua more de fua moava ia o kaka makua ko ki wa ka mama mai i kaka makua fo mako ai ngo vai ai a me sa ko ngo si bar se fulu bon ko pe e mole mangapa ia pale ai ora ke fa ela ko fa yaku fa fe mai ka ia avo ilana ai mana tua mai tau mafau malava wo fa numeraina this is the most important one of the breakfast o wange misi o fo kwanga lea so fo mararoinga o fo ka fa nutrition ma ka fa ia meal challenge o le kamale ia o the breakfast ale o fa ide ai le ku kai ma me ai ia te ulaia ai se vai ngata te tiro ia ke rola ukala outsource lo ngaruenga ia tu la lona outsource pe ngi silam pe ngi nga e ka ka ngi ko kampangi ku se ave kampangi o la do le mata fa yo pe fo o ngaruenga fa pui ma la va lele e tu uma mana ia lana fa kon kala ke lo itua na le ya la ia ngaro ka ka le fa ngi ma ia ai toi fo i le si ku kale toi fo i le io al me fo ke o foi e kasi pe are ku ka fa mai wala ko ka kasi le mo le ko me ku ka fa fengi si ku ka ia la me ngale ko le si ku ka ai ku ku ka le ya nga ai mana ia ai si fa nga ila ai umangila ai si akil fa ku ka ai ku moi me o ka foi ya o ka si akil fa ku ka Saure me wala nga kwa fari ir ku kan le ko ngi ngo kai o le la e sia ke ku nga ku mu pu sai ba e sia ke ku so le ka nga lapa ma mo lau kama ke le avo nga la matu ai sa saure de ir ka usa mir ku kar fari o fio kama ka bela o ka ko le mo se o ka ko
Wakele akala kore lo le fero ngano. Nga ko ela wakele juara wa aka me maka makana aka fa se da le urupo po o mana le le wa mai foi mai sa o wa foi mai sa o wa mo kwa wa le ofi wa fa solo pusa isa uso ron ko ro mo ka o ku su miskashi aki ko. Ja, ai ora fasiri wa ufa yatua. Ora fasiri le la ufa yatua. Ke ro manga ya ngai fa ngai pinga ki. Ya. Fa ko ngai kampangi fo ngai sunrise. Ya o ya pe ave fo I se pesingi si fo ngale wa masa wa lango kamala ya. E mo mi fo ile mala mai mo mi o tanga healthy food. Ai un kwase lo pse ngai pinga ki. Ayo awa apalasi mai la fa pe o mai la kamale o ri mo makasila ma. Ja, ngol. Van like mamo. Maka aku sa fakari mali breakfast ela kunga. Farai pipi, si pipi. Ela ko el papakiu pipi o vai o. Maka ka mama mafa. Ora fesili lo ma fau le atawa. Ai se a wa mai ai lunga mata upulea. Fato atasi. No, ele fa peto te fai atu. Fa longo foi la le fai ngor kala fo mai. Olanga kala le misa se ko bifonga al maria ya. Ono auto fia te fai tau I leina ma vai leina. Ma nei ya antor fa to fala inga sunga le fo mai. Ai fai mai lo mala na tala fai. This is the only way these issues can be addressed, by bringing them to the public attention. Ai fa ko fa ka sinku e fa leanga ka fa leanga kusa la fa leanga malo o mo mele wingo la utala so it's political mankua mai se tato pelunga I se fai tau mai tangata langa e le leia o lunga tau ya e maua uma kwa ya makanga kala lafi ma winga sa o kangaka mana tua mai le issue le tato fai atu I fo I le fai pule le a tai ori fiti I le oso I le observer fa pa ma ya ilonga finga ngalo ai le haru mo ile official milionga ai oso fa pa tu lowa ngana fa fa ngofi ai oso fa pa sala la mai lunga ma fa pe wa tu wa ia alu lunga ile newspaper ia tayori ai sila foi la wo ko pu e aku ala kale tu lo le sunga ile ia doctor lungia alu winga wo fa tu o lea fai mai fatu atupu vai fela oi. Dr. Lungia said that in his 25 years of service, this is the first time such incident has occurred at the National Hospital. Sau kuku aku lunga. Dr. Lungia, Tito Kamu, has confirmed that no breakfast was served to patients admitted across all wards and the emergency unit this morning. Le akawa o le mele uti tau mawhai vali na ia whaafonga mai lea tunuu whaako a kasi nga kupu e mawhai nga oso le me ka o le eskengi a one off ai oso mai lo mar mele I lalo fo mai langala nga pā wā lea o le mea mau ke whaia inga ia wha leo kele hei maka upu ngei kau lalolangi mero ia kau le lalolangi ia kau le lalolangi o leo mai lunga republic kau le lalolangi o ila le ufa leanga se fa o le fasili lo twa o se fa leanga le mea fa ko akasi nga kupu ele I aisanga kala fa pe mai it happened twice or 3 times or more o e mo mai ele va pe ku faru fa ko le mai first time pai in 25 years wa engi pa ke ki pa uma me fa pe kupu ko 25 years le first time foi le foi lo que foi akwa o le first time foi le nga happen mo se snap election foi le laka mai in 25 years. No, not in 25 years. Ele happened. 25 years. Ole umi foi le kanun palmia ku depa. Yeah. Last 25 years. Ele ikupuela. Ele ikupu. Nga kuwa ko kule pa kupu. Ole ala le wing on mele ma te avatua. Mana tua mai foi ole ma ke o ma ole hongale o ma prokalame. We identify issues. Le ngol mele kausu esu e ku Samoa. O ai kongu le au yuka. O ai kongu kangaka sasao. O ai kongu kangaka ia e lau fa ia e porkiki. O ai kangaka ia kuku kuonge mea.
or sitting o mera kasia nga le lo mafofa o to si sila la o to mo mai sa mo le melen le pu e kungi kasia ai fele le mai lunga ale fa kalile we fela o lang kala mulia to vi fo tasi fa mo misa sorry langa ka wa yor kusilia mai le va nga muli the acting director general Jangaloa Dr. Robert Thompson is expected to release an official statement later this afternoon. Release la. Ole lo mingo from talanga le tawa. Ole la ka penga le director la ya. Kuso ole wa ka penga as an official. Ale out. Ale wo so mai dia. Ole winga ngalo fa ko. Yeah. Le wa punga mai ya va fa ka u mai le lalo langi. A ole expect kuso fai kala kuso lenga a fair so kanga marmingska. That's what I'm saying. A fa fair la ko kilo pa ke kiele al fal mai ele o ye ngisi kupela ki ka ka ba pa ngisi me fa de ko wa menge pa en ko fa la kom kanga ro a pero si me makanga lo ka paint mai ele angar fa ngamalo fa ngamalo lenga ko ngulava sila foi lá e awalo e processo me le mate fai tu pea ma fai tu pea lava pea e ai le processo me o le ale processo me ngi vai que ses mai akawa e o le lasia no le media it's the last option al kanga ka wole mafai tongi mai lo lungo le media a e mua alusa o kanga kai o e alusa o io sort out manga kua mai foi la mato fai atu keison mo mau samueru le fa kwai alu fa fiel official le kalia alu fea alu ngaru fo le media ma fiuro ngaru fo le media sa mo local media se le ai ma se singa ke fia pick upinga ua paso loa fa ko asau lo inu fa penga fo I le case le asi ko inga kulo le fionga mawala I vao le pera him alu fea ngauia mame uma lastly kongi mai runga I le keisa fia me malise o malele ngauia elise kusi a fia me le ango mai kusi I le ango mai anga le o le aur malo anga le o le aur malo sau markala o da le aur malo wa kau kilo le melia e le mingoi mai arwa kuro mama ua lunga I ina media e man to mai ngamo sau lunga media man ko inga wale yang oi I fia mi yang wale yang vai nga o fatu a o mai so le wingo mele mati tau mo fai avatu le ngole ko fai ka wa kuro kusili soli fa ko aku puare breakfast le ka ya ai punga mai lo ma o ia me fa penga lo ku mo kele ka mo lo observe ka mo o ai yo fa penga I malako mo ka ngaro the ministry o me ilako e wona una wa fa se ila o si mingiska tulo opo mongi ai la kilo ile nganga na ole tua se fia lo to tangata ayate anga popole sa o le fo mai le ma ye lo nganga ka ingai le fa pe fa tu tau te ufi lenga e sa wai lunga ai ka kau o nga ave sa o le janu e au mai ye lunga le mele ave sa o ile mingiska por kala acting wala le mo was CEO ioi onga mai le release ala ko e ka u le ko walanga e ka kaunga I loa ma mai se explanation pe esa ale o ese mele o mo so mai fo mai le tongi mai fa pelu vai maularo mingiska mo swimming ska ngo fa peling fo mai mo ya ala ele power ma la wala fa ye so song ko ya la ko to si sila la samo ya ole la vea le si ka ko wa mio se o iare esa o ile nga ka mai kile ye sole se o ie le anga I mea ole le anga I le o mea e se le tava va ia tu le tu langa le wa fa tu la o mai tau personally so le a umanga punga mai le lo society la ko wia pingi mai la ko mea ale foi tate vai tu le soifo maloloinga le foi la malanga mai la ko pingi mai ke roi e le mele o tau lo pe au tau fe tanga tai le mele ka ke langa ko truck test
Alang ol me kong fai. Ol me kong fai. No, e nano fai atu. Wa stir soro mai mea. Taku wa stir up soro mai le tele o mea. Punga mai lea faali mai talo fai. Ya ole mela le wotava vai to ya le atu. Ele tu inga tusi fa pene. Ya na vai nga e tele le fesilingia vai ai le mafau. Ya ma fesilingia tu ai foi. Ya po ape ai sea ua tupu mai ai le nei taimi. Ya o ai la ka ku ia de me. E ku ia la ko le complain. Ya o ngo le ngi ai ki e fa ile me. All the solutions. O la ua ia o le malo ma ele tau mate le ua whaanga solo langa le ua amai fo ia o le ua amata na tutongi ma te tutongi ia. Ai longa iska kai le fie pang pa pe o baanga le ia bala au ia ka kai o kai mi me ka ko kalongo lau wai o ko o sa i mai. O sa me ko kikia o me ka ko kai mi o sa e fa ka ko ngalo. Ai longa iska ka fa ngalo nga e fungange e ika ka ko ngame. O longo winga la fa penge fa fe mo makokong e ko me mo si ko le ka usaka o ko nga fa punga nga e ma fuela le ika le ke vai ku ye ai le chi si ka pe mo lunga lo kala ngo fa le nga ka la ko bo kaimi ala ko wangi la ko longi a kan mo sa ka penga ke o ki fia o ki fia wa ke lo e le si mo e wa e me ko kongi o ke le wo la vai for ka or ka vale la ko a me la le o fa ko me le ko ai ol fale sole a voi le te fai atu ole fatu ata to fai tau le tu sole overtime ole vaenga le fa no foi le loto ole fatu a mata le paia inga fo ele leva na fei lo ai le tai ma faurulunga uma matanga ruenga ile tawilo ile tau matesa yai manisho fo mai singia ile la tau vaenga na tu yai le tala o mai tatou ngā rue fatasi manino yo au fala o le tangata fo ile sa ngua mai ma mai re news lea le nga whakarango TV1 o le doctor luasul lima kausanga o fai ngā ruenga so he is one of probably the most or senior doctor o le makanga ruenga o le fato atu puli vaenga lea o feo yei lau fato fala inga o le winga o lau tala soa le le pule amana ia le wa tupu fala velave wa misi le breakfast yes ele ya se ko inga wa aka ulo ma ko inga le overkaimi o le malo o nga wa le se le to sila wa le se tupe ma paketi na matuale ma faina faia ona o le tulanga sa fenga ita to mo fenga palo ta malo tausi ale winga lan fa metelanga ai se ana le tu ma a fai wa rua lima ka usanga o e fai nga wenga ole vave ma muru le o lau sila ole lo loto fatoi o lo loto le o lau sila ole fo mai le ele ko sila mai ole sunga le li fo mai le na fai al fa sea e le alto sila mai doctor lungia e nana o fai atu fato topu ele se me na tia ai soa le pule fatali se officially a mai se press release le pe na asa no mai doctor tangaloa le nga acting le terminate ele afternoon na mai la ia lono winga e fa manino me ta mai fa malia mai fa ko ese mai a o mele wa mua e punga mai au mai fa le anga la mele wa mai baila iko meni matala tangata na fa ilunga mala lau fa inga malo ai se furu kasi vai aso i ole pe ole overkaimi nga e fika le fa ma fau o fia me malanga ka mo vala speka ko fo ilele ola na le me la tupu pe afa pe le nga ile ifio ese isi ai wa ku isi ran malo tele al fa no noanga eles volai ku ka kikiro newspaper asa me nga le newspaper le miska e ka ui po la se mafu anga wale nga fai ale fai la ko story la
O le TV1 la le mai al vanga le. Ia mana tofo e. Ia o kousi le fia uma. O kousi le fia uma kanga kai o fa le TV1 o le ngumer kasi le le vanga le io. O tangata ia la no moana uma o la tou. Io. Ia ai ele a vaina. Ia tasi le isu le ua o sawilunga. Ia la fu mate tu o le maloa me se fo le fionga le. Ele minister ia matatou camera nana pepe po to fa olaula matulanga umalama ia wale le tulanga le anga iluma mo le tatou matanga ngol soifo maloloina ali atu ia se I fate atu le so fa na ule langa ni te wa misio le so fa na ule atu ngol no so mo fa tau sang so ngol fa fia nga ia pasta fatilua moao Seattle, Washington. Ya manu tele la tonga ro wono sumur fatu sanga ile so ngal fa fenga inga ya bo hol temi na mafai lo ai lisia malanga no fai malanga tuai. Ya o se fa fenga inga te talo malo si fo I mole pati mo vang fa pai fa tu le tu sa mo tasi ya me se fo yo ni se fa fenga inga ya manu ya tonga ro wono sumur fa tu sanga ile so o le si vaenga ale tau te wai si vaenga te fia ai foi ngi update sa wala wa ku le pe wa ka sanga le finga vai mongolua ma le fasalanga lua wai to ya mai lunga fa pe fo le o ka sanga fo le ngi fa le nga le kangia ale fast o nga o miski o misi e kai ngai ka o fa sala ale la lo fa o pe ro ke nga ia ka sanga nga o le fa isa singonga pe se me to por pole ia tamapua ia victa ya le sus ka me fa penge me ale ngopole ia makale le luanga le wa makanga keke longo fiare keke o le mero kupua ai ko ela ia le o kangia le sungo foi a pari ka ia mangamla uele elo ngayo mala le menga o ke longa la alwale ia la alwal fam singonga nga a ke longa e ke le aku ia morianga I lo meka ke lo le kunga o isi morianga ia nga le ko fa ko mai la fa o ia e posing ia fo ringa mai e corse fulu morianga fa sanga posing tolu se fulu kor se fulu molianga malang se fulu lenga molia o yang fa molianga se fulu a sa molianga lenga nga sa we sa molianga kor se fulu molianga so e makaukia e matua matautia lava ia o le la tatu va ia tua ia ke ro la ukala te lo foi o le mana ia foi o le melea e nan o fa tu le mana ia awa uma eloa wo fa maungia uma me ya posi ko malo mo le sefulu di makausa malo le mo le sulu makausa faku awa ole afua le ko inga ka fa penge ole matua fa malo lo le peser fa I di mo le sefulu di makausa ia ngaruana ia le wa ke lo mo ngaru fo no spokarame pa wanga me fa nga mai pokarame io e pe foi la ka ko kama poro foi le matuta ma poro foi le mai sa va matutamo afualo me fengor pa u afualo ia ngar papa me ia rungor pokalame ai wa rest assure 15 years si fulu lima kausa ngala kulia o va ko le ko vai ko ka vai rungor pokalamo o fa ma vai ka ma ngo ia fualo o tata no vai ngale le atua o le na pa u ia na fia ja o le Samoa le ngali ia ia man to foi lenta faʻasoa ia o le la fa ya tu la utala o upu matala o la utala le fa ya tu vanga fa upu fai e te tau na fa se to na no fa ya tu onga o le unga ri lea soli o le makua leanga whai o upu makalama. O le matua leanga lava upu matala. O upu finge leanga whai a fia me.
na no fato lo wai Samoa ai mo mafona o fango melia fia me o le wa kangi ngai kala ia ma mea ia kasi milionga a o opuna la lau le fafine le oi o le video le la o mana fai atu sia u FBI tapena umma e a video ia e sendi Samoa se isira mai ai o tou ia i Samoa e oi nga makua i sa malai nga lava e fafinge le manga upu ngo fai o se foi ia i foi le ngole li idea tulafono sai o upu nga la u ia fia me o ai kulanga le leio se i oi na to te sira fia na matua i fai le anga fai an me le te fai atu ai ale mingoi male ai fo se nga ruenga wala ngai le fa pe no nofo o te le lo fa nga sa fa ye longo langa ia ko mesinga pe nga mawa me fo ile le kinga nga ringi se kangi ya ka fia longo wa te lo ke lo le report operation nga sa fa ya ale la wo to fa ya tu ma fa le kasi mi dio nga fia mele ave nga ya out le mali to ale sa mo le nga di dia ale mas me o ka fa longo ke oi foi nga eu vai moela e le fia me ele se kasi milio alanga e kilo o no ko fia me se mo me la fa me la out a long finga nga lo foi le me fa mai sa ia ma me mai em kwa sa o le lo nga ringa me nga le se ka tu vai lá me tonu ia fatu ma tu vai tele la me nga le se ka yo la lo fia me la sa o le lo nga au te lo fo i le tūlanga walanga sa yeile keisile sa ave isini au sitalia e le fionga ya vui ai alanga sa fata tu fata tanonga nan tatu fata tanom le fionga ya vui masina amua e le i maua mai se tala wai Samoa le ungarile amana tua sa faile keisile isingi Australia ia au te leilo la po le ale tūlanga ia i le fa'u wino keisile wala wai i Samoa wa me umai sala tau te talai o mea e fito i tonu anga ile ia kia e ka kia ia le mea lea honestly tatia ia lo tala noa i mata upu ma issues ma vaenga whapena a o le mea leo lo ngofo la lau ponga o kangaka ma vaenga whapena e o a fo ili tu inga tamali anga fo ile le whapeo le leo si to o lua o le a e video nga ko vai e ko mai ka nga so ke forma fa inga fai ele to inga fa fine fa pe tala e o foi lai na sau no nga na fai le sunga le par mia ya sa le ya so mo sia kan ka foi le ka ki ila le ke le wala nga fenka no o fonga ko sa o ka ngo fa pe ka yo malo ka yo malo po la fa ka ko fe kai ka wanga nga se ba nga wo fale ko mo ka malo yang fa nga ka lo ai e se fa lo o la le male ko ka ke fa ko kala ka ngesole o kia o le matua ma tau tia la ai e tate fa ya tura te tala awa o te lo tasile tu pe la ai o lo ni tu pe se tele masalo ngi kai mi wala ngala wa e se longo ai ka fefere lo po fe i mangi leo e fa au so fa tu po fe ola fila fia i ma fe i le mo le pui nga wa te lo a o ina mo en tanga tau a ingo wala le o fa tu ai mo le te fa longo tu ngol tanga tele ngale vai yo me foi le podcast ko lo le li mongi ku le ia ma podcast ma lo ba nga le fe ia ba nga le tu ayo le mafu ayo na le pau na le vai nga de lo ita iyo ia po le atu a o lo tu ai nga no fo ya ina ele to fe wa ia po fe fo ia ainga matulanga ela tu te taliina ole la walunga le na o fa tu i Samoa wa matua le nga faia o no le porkiki ole ali tu
e matua a e alakua o lai malosi le a o lau vaenga i le ungor kulafongo e pu le a o e lau tawhiri saunoa mau me fai. As long as e langu moanga vaenga lai controllinga ia. Ia tutonu. Ole tūlanga pito i leanga le nā lei tutonu si o tātou watunu. Lea la yeilo la mafaufonga fo ile lia tate vai tuale fa mai wai tangata la utango fi fa yei tangi matulanga a fai kangi yei mo matua sala fea tala fea ngai pa fa ye mo i tala fea unga le tulanga ai ole te talo ai le tua ia mua ile tulafono ai le mua yei se tangata fatu ile tu inga fonga me se tau e fai pe ka faki mar kama o sai ole alu ole aditinale oka o ta fa longo tu e isi tene e isi tamaita i wore to e fie tamaita i ale isi kama ika i wore ko fie kama ika ongole e oi eisi kama ikai o makuare ko fi kama ikai eso ono o wingo tangata lea mana tala ma ya tala fo isiana fa na ma vaenga ben ole sule na tatou faʻasoa i le aso nafi o fai tau atunga mo tau sa ili i tulafono criminal act Samoa me se for tatou constitution ma tulafono le defamation o le ulua i kai mirengei ua o ai se ko inga defamations fa pe ngi se kau fa pe kau fa le fa pe tasi miliona te lo me wata we lo ma fo le eto Tele lope o la fainga le tupe le a vang fa faile o tonor fa tupi. Ai como foi com mai. Man ko ba. Wa mana tu mai ole na na le vanga le a ver. Ko vai luo. E vai luo ko kupi. O le la wa luo o man por la mena fe o le fale mo ma fo fa. O le fale mo ma fo fa pe we. Ai wa fai ale lo po le amount le recupere le nga we vaku ila mai kaule ke isa pe folinga mai ole fa mafa fia me o nga fa pe wo pa u or kala lauli ko kiki fa pe nga fa ngol ke ku so fa or ma ko fia me anga le fa lauli le melia e ko kele ma ko ku mai ia manga ia fo ia kuso fa la kuso ka ila nga mai ka un mele fai so ia ka ola ia pe ia ka ese le la makangole o fangangole ole su a so longa winga pe ese fo pe ese ngoka ese por pese lai nando to fa ia oka o la sol ero ka wo keisi si ko kongi ta wo keisi si le ta te vai to ma to keisi era ka kargo ke le ngumelo wo pikelo mku o le lau te va ya tu le ya tu o le va ya tu to e falling mai wale o avea le tu wale o avea se tangi fa al tu la fono mo se jail time le o to va ya tu e falling mai wale o avea i le criminal law ona mele o yai o pea lo vai tu ngole o ave tu langa fo le civil suit le demand ile compensations nga man tole no fatwana nafi o le kula fongo le o la wa lulu fa criminal law Samoa man tole o far pui i tangata man kona e far pui kolu o le kolu kausa ya wa toru masina tolu masina fa pui il tu langa na le na mo nga fo le nga iska mo king fai popo e le milionga so palola so koru masinga e pe yo lai o e pe tongi na mau a le la o fai o le o pingi pe ya le private prosecutor le mere o fai ai onga o le long a o inga fa kia o le se counter su fai le me
Fatu le la wale fa ya mai wale o te lo na fa tali le lo matua. Wa sila nei me nei. Pe ya wa yese twist o le mele. Wa fa lo ma o pe folinga mai o fa vai o kunga mele venga ia. Mana tua la le atawa. Sa ia le article le na au mai le observer mo te umaka ko su e fa le ia se mo foi longor ka media watch. Le o to mana tua ai a mo se sia vangi ilunga. Lena fa au mai le article fa pe o la u i limo leo pe o fa o ta oto i leo se tangi a fia me e fa sanga i le li parmi pe e o so mai me le la ka pe ngat paroka o probably right after the paroka ale wa ia wa ale o sanga what private ana mi gona tal lo winga no me ka ka penga ku no e tongi ko kongu ya long at the end mai lo mana ka ki fo mai li mo long ai ku sa kongi enga e serar ka ngakara sa fa me ko kong ku sa tongi tunga ile ai wa outgoing ka malo pel ala usa fa me merko ingo sa mi ko kong af masanga ale ko dia na so ka kule pel nga bistro fo markanga pel lena ona malia ia sa mo ko ale fia da vai nga ile mama wanga ku ngola ko korospis re wo lo te mantua ola na fai lo ma ya na ave leo mana tuana ia ile fai le article na tusi mar observer o le ua faila le complain ana mena le wo so mai mangwele yo so mai ngafi o wale mai observer mai le media le sap mai le media le sap ya be fa press release mai fo le mai ngore tangi ale la wo to jilot o le ua faila le personal lawyer ngoinga it's a private prosecution vai ta to ya mangi maka pisa ka ki fanga wale ka ke maka kwa a masila ka ka vonga li maka le a ka wale la maka mo muai pe wale la a kam kilo ye o vainga nei wo tilo ya wia a wasa te tau na tau la mua le lo ya siri le te mialia mamang ko mingo kup ma fa ai lo mai o langa ye le fionga le pal mia ye fie me ia te fo ila ia o te loa fo ngale tulanga fa pende te le na fa le lo ye siri however ona o sui me fa nga malo ma ye fo ila le tu le va va ia tu ai va va ia ku le te no ye mama ya me le mafa pa ko ye o yengi ni matua fa maoni anga solid evidence o meia mai le fa lo yesiti le ko nga be le o sui le post lo yesiti ana no fa yetu o le wa ta va yetu o le o so le criminal le mele o ye ele o ask ele o manga o mami ele o mami ho yo mama po anti me ele o manga o anti engi cheo time ene manga anti ngi cheo time ole ale mafuanga langa fo wai lo mengi kongi fa fo wanga ka ikoru masinga va de tala la lo anti ele ai faisi mas sau e faisi sia ka mai lo ia yo cases o ngi ya me fa toru masina fa pene ma ele ai ma se fa ma ngi ngi me o so no ma anti misi a ko leo ai o so lo le private prosecution I tongi mai lungar compensation okay se raya e a ngar ka kamari Australia ka kamari fa kar ngonga fi iyo lo ya Australia me compensation wa mele ilanga lo ya le Australia o le mangu lia fo le lor kingo o ye le mangu lia lo al mele o mangu lia lo Betuai ole matua malia au ke fai aku la fa ingoanga e kuila e por mele ole mat wa te le o de simere ku ya yo ngo vai ko ingore upu milionga ya u fa per ko inga me vai nga se me nga ke o se fa private prosecution me ana simia ana o fa pe me
aru ese mai peol o le sikaka le la so ngile aru ese mai rofo o le aru ese mai mai kai le prosecutor le o le Tasi le mea lau fionga minister o leo toi wha mana tua tuma lau a pule anga ma le minister ma tanga ruenga ono le sa maua mai nei na wha maua ma wha maua tausanga ni tene so le ele ingi lo ia qualify ese le tutonu le sa o le mai Tasi le vaenga wa tau na sisi le ese lo ia qualify o lo ko kagalonga la leo le tunu tanga ruenga leo mga lo ia foka amaka mana tu lo te ia wa vatu ese te neo ia mai tai le o le nafo ia a o tutonu wa ia me tanga ruenga leo ma le la ele o ese lo ia fo ile leo o le kapingi mai ia e mane tua po le lo leo tu lo ele fa peta te nganga vale ma tu langa fa pen ai a fa pea e uma enga ele ai so to finga fa so fa longa fa lo ia ma tu langa e te le ar fisiringi o me ngai fa langa me fa yana e o ngai e tu langa tu la fono il va inga lo tele ma duty of care fa lo ia fa leo ma ko so pe fa un lo ia ele skala ke ele o se lo ia pa ele skala ko e ke act e punga ke ka be se case te vai la tatou ye o le te lele na o afianga le nei tu langa fa pe le atua a me se fo yo le vainga o le o tu o nei mea a wa ye lo tal tununga le atua a umar pa inga nei o te lo ai longa atu tau va le fionga sa fa pito le spa inga ni ai le langa no manga o milionga na pa ko gero sanga retirement la yo fa me kan ka la fa longa moka ma le wala moka e po ko su se me fa umai o ia kai lo kala le mai o ngu ia lo no ia ale ngana na le lo po tau mo faini nai vaenga ia ai o le winga e fa tu le te fa mtalanga de vanga le via fisa mo mala fa fonga mo wa o fe tu o pata tu o nei mea le u fa mani no mai tu le pola na jo la sipa inga nei ia o fanga fo er ko inga ia fa ku mau inga ia le taita Bota ilo o ne yamea o nei o palor ko inga ina ia nga wolo fai le vaenga fa upfai fa kuma winga pelang kai kai ma o te ilo ai uli e taua e kai kai aku le pa fa umar pa inga nga e kai kai aku le pa langa makuar ko inga me lo foi o fika style ia kamaro la foi la na le laina mai mo for time o se o ile o mai ka u fa nga mai o mai e ka nga fa ia ku le pa mo le ia ele to ya o ye foi le to teta ai ka si ko ya lu lai wo lo nga ele to ya lu tu le pa ile le si pa inga yo ya pa inga la ko sa lai o la tala le la fa tu ai la ka fa ku ya ku le pa e fa nge fa ku le pa ka fa ku ngi la tau ese mai langa le wo mai le wo ia copy ka fa ku nga mo ne tawa langa le wo mai le wo ia ko mai copy ka fa ku nga mang ko ka uang ka ku ia melia sama vai su ka fa ko sui kai le la wo mai le wo ia fia au mai ma fia nga na fa tasim taua la sui ka ku la ku le pa no foi pe na fa wo fo nga ia wangi ko mo se opposition party ia pa uma ia sufa pa ula no fa le wa vatu sa o ala tatu ala lo ngo fo nga la usunga tu lai pa malieto ya wa ngi fa la nginga ko tu lai pa nga fi la ngol me ale le fi ko inga ile la aula malieto la nga ile o ye fu sana malieto ya af ku nga me fa popo la usunga tu lai pa malieto to no foi pe fa au te inga fa umar pa inga nei awalava ne e fa mamulu le tofi ia mau ai pe ta ofi ai pe na se mama ai fe era wori ia le wa kami milo ku e to fa nga tua awone e tel tonu ina fu ia le po nga yo ka ka wa uma ku le pa uri ia fa ko e siri ai lo ma tu ala lo tu fa pena tonu mai la e fai ku le palmera o cafe e fai ia le fai fa vai o yanga wo la e karongo e so ma le ka ula mala mal ko in ngofo mau nga fa wa pe stui a fa pe o le na wa e sa no mai o la lasi pa inga nei
Toi lima tausanga. O no sai ai pea. Ta ofi. Toi paua nao le mea. E te alu ma o el whari. O le wha. Toi paua nao lau fua e te alu ma o le tai o le vaenga wha uwhai. Mea ngau mea kau oi. Tau, sao lei. Aua ke ku whaua. Aua ne e ave sea o se upu ya lo au au te ave iai. Mai mau kaimi. O se upu ya li mongi. Aua. Ia mamau a maro mafufau. O se upu le whaimiki. Aua. Mai mau. O sasi fo inga ia. Ia Sami leo tamaresi au vaenga mai mau taimi. O le tafau tuanga ia papa stui. Pawarana kai mila uka oro papa stui. Ia. Papa ngofoi. Ngofoi nga. Aua. Mau le ai. Mau e pel mau ka mikila un me kano. Awa lava e te wha mawai ma le tai o le tuanga. O auto e lasi wha vevesi aia. Iyo, o nai auto e lasi aia. Awa ne e awa lava. O mau. Ie, alu ese wale ai se opposition party le chapipi. Ela ia ngā whai Lenga fo isa ta fautua in sa ka ku ia me nam kanga. Ai against mai na vanga ne kau. Ale waru le la ko sa ngi de de. Kanga campaign fa pe ya wo tau na sui. E o ya vise koka. O sui a ko. E o ya vise kota ne ko meni mu tu singa no vai to mai no ngata. La wa agree fo vise koka sui le leadership. Mana tua la tango ana ia batul fa ani usila which is ole mafofonga saonga o le mangkongo o vera makanga ala ngana le usui lo la kakala le la kaka ua ro ko inga ngofo o ke lwes ngofo sa pe fa o lo su a ngofo ya o ina na pawana o le mea le to toia o tai o le tu angai ia waranga bangko mai lai le toi o le ua whaasifo o le toi pai ioi ngofo le o le suia awa e ave ese loa ma o ele tai o le tua ngai o e te iloa la utala ia tati alo wha o le ale le ioi ia wa fo ia pe ona e sau tutono just a fai puli sau puli ia vai la iei ia ave kiri ma ua se media e sa o a ma vaku sa wala ngo se upoia le palmia forget it about it e kiri ko o iai ia never le toi pai ioi toi pa wala le mea le nga e te hold on awa ole ale kuro wa ole ale lang isko inga e fa alupe foma wa pa wa me inga foma nga foma foma MP le wana nga o le tulanga po le ale tai mi fo ina le fa malawa mia foma longest foma mai nga le longest jamare foma foma heavyweight e pa wala le mele o te nau wai a ole a se me tupu mai le atou at least e se me ta ufa pea current leader of the opposition wa menga ka ngofo ela nga le o fa koi ta o fi pe mele to e pa wala na lo pine o lo malu ko punga ke mamalu ko current opposition leader yeah awa anu nge ya ese mer ko inga sorry fomo MP lo nga fomo me ya pe fomo le pa ikumalo wa mai landa to ye na o fomo ya vai na ka ko me da ko e wa nga ba ka me fomo 6 sa mo fomo 1 ole wingala le o fa ya tu papa ngofo hold on ka o file le o e peor kala paulo ta o fi mau ile fatu mai nga fo ngofo se isila sila yang me yang fai ko unu fo la mapala mana tua o lo no fo mai tilo atu o pa o fo le ya o le nga ya men fai ya ngai fu ya men fai atonu te peor captain yo Titanic inga vai ko ngoko vai tua fiu kanga ka ko punga va faola langa lai o skap kenyu mai ka marono
Ia fa mai manangangu ale siamangi. I'm sinking. I'm sinking. E alua ia I lalo ma alua I lalo. Ore tua lalo le wa ma vatua. Le anga ke rora ukala. E le lasi la lea, o le lasi ala lea le nga vaku kusor salangi lea o le kakala. No fo pe tai. No fo. Do you know why? Yeah. Le anga ele panga se ele ai ma se sori kua ngai e matching ala au le mali toa. Heavyweight. Ai. Siringa mo ko inga. Pa wale. Yeah. Ele ma ngai a fo ingi fitawinga. Eo engole mangwale o le panga le. David Tua taise. Lei po David Tua ma George Foreman. Ko sal panga le. Awanga nga me isa ka ri ko nga ala ka mo fo ile loia ska ko inga la wo fo ya. Wo fo. E ngo panga ma audi. Le ai. Yeah. O ka fi ofu. Le nan ofu ya. E tau langa mangkua mai. O opua ye fa lele e sko inga ya la audi. Taimi foi lea e kaukua nua la audi fa fiko ai mai ele o es parmia kali mai fia menga o le winga la leu fa tuai to e tasi ala upaya inga le nei fa manga yale fa unga le faino mantua o le faino le atu le epa ya ula ya fa manga ya le faino fa manga ya a fe ke obili mai la suilanga pokala mesa ila sa ka pokala kakaria Kalia pe akan ngoi me pe ko foi. Kalia pe wongi kan ngoi me ko por ka tanga re. Ne me tate foi. Ko sa ma kwa fa ya misa. E ke fa longo ko lo ka se mute. Pe ko isa ka kom vole. E ke fa longo ko la kausao me merko inga la ka la vale mute nga fi wale o ye ma kwa sasa ma imo le me se fa longo ma ye o la nga pe fa se at ka minga ai fa mute. Le o to ma o ta tu ala lo sa o la le ko ala lo sa o ya lau sunga te tai o tua ngai lau sunga tu la epan mali to ma nga mai i sua fo ko inga tu la epan mali to lupe sori ai molia le ngoi ai ono neyoti o ai fo awelua fatia lofa doctor so le si de laungar finga voi de morning was nga fo mai ora fo mai papu kingi ma ora fo ka mai tu le pasa ilele ora fo tu papu ni ora fo tu papu ni kini le fo ko so le ai le mo le po le ole winga la le mate faya tuai io e fa mai la le wala nga le kam ko fa ka smol ba nga o ba nga le ku nga o ka o le ku le o i le mo fa mingo swafa tu ila epa hita ile la auli le mani to va yenga tu ila epa hita ile la auli le mali to anga yana o winga la o makua whaangoa ara wari ang kamimilo I kua suir kai kai. Tau fi maua I pe ina lau sunga turepa. Aua ke wha mamurua. Ta ia o se e mai ar pa inga nei. Walanga or pa inga fo. Ia si di makausanga. Ia walanga o kura pa inga ngau soru over mari vas furu ko inga. O mali vas fulu ele la go pa wala le fulu folangar ko inga wo ka kongoi o langar spa inga ni pa wangi ya ka bu ka fik moi mo ka le ya se ka fa ka da wala ngale ko kiki faile la to wa feeling a tofi ya na tu as time por fa un to sanga para makangar ko so fo
E out mai loa lai ku mau war kai kai ko inga. E ai la o ka ua. E fa fonga ye ko. O si lo foi nga pico pele ya o ko. Wa mai ale porcal. Tanto fe lo ai la sorta ya. Le uli ma ya si la mela fa ya foi so. Ole nai nisho fasi silanga le mai tatou I figured maftanga I MELBOURNE tu na mai lunga. Mo nganga I maunga numero lua. Honorable se wa muli fasi toma aso lua se furu male lima o ki topa. O le no fuanga I whai ai o Banksia Garden Community. Ia, o le MC, ia o le sunga se wa muli lo fipo. Ia, ma le tatou New Flavor Band. Ia, o le tatou sivalea. Ia, mo le whaamoe o le sunga le li minister. Ia, Honorable se wa muli le tu unga fasi toma. O le si tatou whaamoe o le... Ia, awana ingalo le barbecue lea. Tu na tulunga. Pea na iri si tatou talanoanga nana batu whamole amisa. O le barbecue lea, ia na utu na tu mala velunga information ile aso to na ilusuma lima o ke topa. Ia, tu ilalo le numera lusu lima o ke topa, lua se fulu tala ile plate. Ia, au tatou menu le na matau mafale na ia pete sua tu foi. Tau se fulu ile tau lima sumar Browns Road in Monroe. O le si tatou whaasisilanga lea o le Global Family Zoom Meetings mo suli mawhioi a inga sa pola te vau, pai tutu, ma malolua, ia e whapea foi o fale ulu, ia i whangai. O le tatou Zoom ID le na wha mauane ilano, ia maso na ua atofa aso to nai, lua suma lima o ke topa, ia male aso wharaile lua suma wha o ke topa, I Amerika, ma Amerika Samoa, Hawaii foi. Taimina watu ina tuilunga wha mole wha maulalo. O le si tatou siva lea, o le siva a Seu Family Siva. Seu Family Siva I MELBOURNE I le Melbourne Cup Long Weekend. Aso mua November. Lo suma lima tala le ulufale Ranburn Public Hall. Ia o le tatou siva lena ia e foi tatou prices mo tatou siva Samoa. O le whamoemoe leo le po siva mo Seattle la jouia no o matai ia le na utu ina tu ilunga to e whamana tua tu le no fuanga ma le taimi o le no fuanga i le aso se furu ma le valu o ke topalo no winga o le weekend le nei. Ia tau leo no i le afiafi a fifio atu matala au atu maua le tau maftanga. Ia, haulo au ma fola fo if so ne tatou maftanga ia no o matai Seattle fast ainga. O le sivasi silanga ia mai le ainga fast Christchurch. Fai le tatou fono fa le masina I le aso sa se furu maleiva. Ia o le masina le dei I le tau le ono I le afiafi ma le tua mai lau la fonga se furu tala fa ftai te fono. Ia toi fa mana toi foi fa mo Wellington la toia na utu na tuilunga fa mo mole I na ile aso to na I luasu mo le 5 Oktober no vas fo ya ile address o le Rico Sports Center na Fraser Park Taita Lower Hunt amata ile se fulu ile taiao le tatou fa mo o le tatou tu sala ya mo tatou u malava ia I Wellington fa mole e so niane I le tatou fa moe le na ile aso lua se fulu male 5 o ke topa ia maul fale le nefia fa mo le tu te taimi le po ia por le fo ia fia fi tatou fira itaiao asia table e taua so I for me manuia. So for manuia malangi ma. O lo wingo o matai a leo tasi mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o awhaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoa I tangata uma o le Pasifika.
Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Crispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha wha.